오늘은 귀뚫린 종을 통한 교훈을 함께 나눠보도록 하겠습니다. Hoy vamos a compartir la lección a través del esclavo a quien le orado la oreja. Busquemos Éxodos capítulo 21, versículo 2 a 6. Éxodos capítulo 21, versículo 2 a 6. 2 a 6, despacio, leamos juntos. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá todo. Y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. 오늘은 귀뚫린 종을 통한 교훈을 함께 얻어보려고 합니다. Hoy vamos a compartir una lección a través de un siervo a quien le orado la oreja. 여기 귀뚫린 종은 그리스인의 삶의 한 예표가 Aquí 됩니다. el siervo a quien le orado la oreja es el ejemplo de un cristiano salvo. 그리고 이 많은 사람들이 귀걸이를 많이 하잖아요. Además, muchas personas hacen hueco en la oreja para ponerse aretes, ¿verdad? 그래서 귀걸이를 막 멋으로 하고 다니는 사람들 많이 있는데. Hay muchas personas que utilizan arete como adorno últimamente, 사실상 여기 pero en 귀걸이의 realidad 시작이 어떻게 되었는지가 성경에 바로 여기 en la 나와 있는 것 Biblia 같습니다. está hablando acerca del origen de la arete. 사실은 귀를 왜 뚫어요? En realidad, ¿cuál es la razón por la que le hace hueco en la oreja? 나는 당신의 종입니다. Significa: yo soy tu siervo. 그런 의미로서 이제 Con este 귀걸이를 하는 sentido, con este significado hace arete. 거예요. 지금은 그것이 이제 하나의 유행과 Hoy en 멋처럼 día es como 되었는데요. una moda y también la manera como adornarse a sí 그래서 mismo, 이 종에 ¿verdad? 대한 교훈을 잘 얻으면 Por eso, si tiene una buena lección acerca del siervo, 그리스도인의 삶이 이런 거구나. podemos conocer cómo es la vida de los 그 cristianos. 교훈을 얻을 수가 있습니다. Podemos recibir una lección así. 먼저 이제 종에 대해서 좀 생각해 보면요. Primero pensemos acerca del siervo. 이 엑소더스의 이 당시에 이때 히브리 종들은 보통 주인에게 한 6년을 봉사를 하면 7년째는 자유가 됩니다. En aquella época, el siervo hebreo, cuando servía a su amo por 6 años, al séptimo podía ser libre. 그래서 좋은 법이죠. Es una buena ley, ¿verdad? 평생 종이 되는 건 아니고 Porque no para siempre va a ser un siervo. 어떤 사람이 종이 되었으면 Si uno es siervo, 그 주인을 위해서 막 6년 동안 열심히 일하면은요. entonces por 6 años trabaja duro por su amo. 2절의 말씀처럼 Como el versículo 2, 제 7년에는 값 없이 나가 más 자유할 al 것입니다. séptimo saldrá libre de balde. 그런데 이제 종이 주인을 너무 사랑해. Pero el siervo llega a amar mucho a su amo. 아유, 내가 이거 종 그만둬도 딴 데 가서 할 것도 별로 없고. O sea, no tengo nada que hacer fuera de la casa de mi amo. 내 주인이 나를 너무나 사랑해 주는데. O sea, estoy recibiendo tanto cariño y amor de mi dueño. 나는 그냥 자유하지 않고 계속해서 이 주인을 영원히 내 주인으로 섬기겠다. Quisiera yo servirle a él como mi dueño en toda mi vida. 종 마음에 자기가 자원해서 그 마음이 생기면은요. Cuando el siervo mismo tiene este corazón voluntario, 주인과 함께 이제 재판장을 찾아가는 겁니다. entonces con su amo, o sea, busca a los 그래서 이제 jueces 재판장 앞에서 서원을 합니다. y hace voto. 저는 이 사람의 종인데 이 주인을 너무나 사랑하고 이 주인을 위해서 저는 영원히 이 사람의 주인이 되고 Yo soy 종이 되고자 siervo de él, 합니다. pero en toda mi vida quisiera ser su siervo porque lo amo 그래서 mucho. 어떻게 하냐면요. Por eso, ¿qué hace? 자, 이스라엘의 문에 가 보면 Cuando va a la puerta de Israel, 이렇게 이게 문설주라는 거예요. hay 이게. un poste. Esto se llama poste. 그래서 이제 다시 성경 보면은요. Si volvemos a leer la Biblia, 6절에 보면 si vemos en el versículo 이 6, 문설주에 가가지고요. 이 문설주 앞으로 갑니다. o 종이. sea, el siervo se acerca a la puerta o al 그래서 이 poste 문설주에다가 귀를 대는 거예요. 귀를. y pone su oreja en este poste. 그리고 거기다가 막 이런 송곳으로 Y en el poste
길을 뚫는 거예요. 이제. con lesna así, 그래서 나는 hacia 이제 hueco. 영원히 이 주인을 사랑하기 때문에 이 주인의 종이 되겠습니다. Significa, yo seré el siervo de él porque lo amo. 예, 지금도 이스라엘 집에는 이렇게 문설주라는 게 지금도 있어요. Hasta ahora en la casa de Israel existe este poste. 예, 이게 이제 그 얘기를 하고 있는 겁니다. Está hablando de esto, 그래서 ¿no? 여기는 단순한 말씀 같지만 O sea, parece una palabra simple, 이게 성경은 전체가 연결돼 있잖아요. pero toda la Biblia está relacionada, ¿verdad? 진정한 그리스도인의 삶이 무엇인지 O sea, nos está indicando cómo es la vida de los 우리가 잘 아는 cristianos. 대로요. Y como todos conocemos bien, 구원받은 그리스도인은 하나님의 자녀도 되지만 los cristianos que recibieron la salvación son hijos de Dios, 우리가 이제 구원받는 순간부터 pero 있잖아요. desde el momento que recibimos la 이제 salvación, 우리는 이제 주인이 생기죠. tenemos nuestro dueño, ¿verdad? 옛날에는 우리는 죄의 종이었어요. 죄의 Antes nosotros éramos esclavos del 종. pecado, 우리는 마귀의 종이었고 죄의 종이었습니다. éramos siervos del pecado y del diablo. 그런데 이제 구원받았더니 주인이 Pero 바뀌죠. después de recibir la salvación, nuestro dueño se cambia, 그래서 이제 ¿verdad? 사실상 구원받은 이후의 Por lo tanto, en 신앙생활은 realidad, la vida cristiana después de recibir la salvación 종의 삶을 사는 겁니다. es llevar una vida de siervo. 그래서 이 종에 Por 대해서 lo 우리가 tanto, 잘 알고 tenemos que conocer bien acerca del siervo 교훈을 얻어야 됩니다. y adquirir alguna lección. 예, 먼저 이게 로마 시대 때 그 성경에 나와 있는 로마 시대 때 그 종들에 대해서 생각해 보면 Primero pensemos acerca de la esclavitud que hubo en el Imperio Romano. 아마 이 인류 역사상 가장 많은 노예가 있었던 시대가 바로 로마 Seguramente la 시대입니다. época en la cual existieron más esclavos sería el Imperio Romano. 로마가 아주 거의 2000년, 1500년 이상을 유럽을 다스렸잖아요. Roma había gobernado a toda la Europa por 150 años, ¿verdad? 여러분, 로마 시대에 이게 종이 몇 명 정도 있었는 줄 알았어요? En la época de Roma conocen cuántos siervos esclavos existían. 로마 사람들이 종을 몇 명 썼을까요? O sea, cuántos esclavos habrá utilizado los romanos. 몇 명 같아요, 몇 명? ¿Cuánto? 6천만 명, 2천만 명. 60 millones. 페루 인구의 2배를 종으로 썼어요, 종으로. O sea, el doble de la población de Perú ha sido utilizado como esclavo. 놀랍죠? Es algo asombroso, ¿verdad? 그러니까 종이 정말 많았어요. De verdad existieron muchos esclavos en aquella época. 시우다 때 로마의 안에만 65만 명의 노예가 있었습니다. Solo dentro de la capital de Roma existieron 650,000 로마 시우다시 그렇게 크지 esclavos. 않아요. O sea, la capital de Roma no es tan grande, la ciudad no 예를 es 들면 tan 이 grande. 쿠스코 인구가 30만이죠, 30만. Por ejemplo, aquí en Cusco viven como 300,000, ¿verdad? 그죠? Sí. 이 쿠스코 인구의 2배가 로마 시내 안에서만 종을 했었어요. Pero el doble de la población de Cusco estaba en la capital de Roma como esclavo. 그래서 로마 시대 때는요. Por lo tanto, en la época de Roma, 5명이 지나가면요. cuando pasan 5 personas, 그 중에 4명이 entre ellos 4 eran siervos. 아니, perdón. 5명 중 1명은 종인 거예요. O sea, entre 5, al menos uno era esclavo. 그 정도로 종이 많았어요. Tanto como así existieron 제가 muchos 이게 인터넷 자료를 esclavos. 찾아보니까요. Por eso, según la investigación que busqué en internet, 로마 시대 때 가장 많은 종을 갖고 있던 사람이 몇 명이냐면 la persona quien tenía más cantidad de esclavos en aquella época, 한 사람이 solo una persona 4,116명. tenía 4,116 esclavos. 종이 엄청 많았어요. Tenía muchos esclavos, 그리고 그 ¿verdad? 당시에 노예들은요 인간 이하 취급을 받았습니다. Y en aquella época los esclavos no podían ser tratados como hombres. 주인 허락 없이 종은 결혼도 함부로 할 수 없었고 El siervo no podía casarse con cualquier persona como quería, sin permiso del dueño. 그리고 이렇게 예를 들면 이렇게 둘이 Por 살았는데 ejemplo, estos dos, o sea, dos personas están viviendo Sí, juntos, mami. pero es como el... 둘이 좀 잘 안 어울리는 것 같아. O sea, 결혼했는데 se casaron, pero no les cae. 헤어지고 저기하고 살으라고. Entonces está mandando casarse con otra persona. 그럼 주인 Les hace divorciar. 능력에 따라서 Entonces, 남편도 바꿔야 되고 según 아내도 el 바꿔야 되고. mandato del dueño, o sea, una persona que tiene ya esposa o esposo tiene que cambiar su esposo o esposa. 이혼도 함부로 했었고요. O sea, tampoco podía divorciarse como ellos 사람 querían. 목숨이 동물 목숨보다도 Por lo 못했어요. tanto, la vida de la persona era peor que la vida del 주인이 animal. 죽이고 싶으면 죽이고 Cuando el dueño quería matar, lo mataba. 성적으로 자기가 막 성적으로다가 막 희롱하고 싶으면 Cuando 주인 quería 마음대로 burlarse de la persona 자기 마음대로 de una 막 manera 성적으로 sexual, 희롱해도 되고. entonces se burlaba. 그런 식으로다가 노예 그런 Tanto 시대입니다. como 그런 시대. así, o sea, era así una época, 그래서 ¿no? 당시에 사람들의 최고의 행운이 뭐냐? Por lo tanto, ¿qué cosa ha sido la mejor fortuna que tuvieron las personas 최고의 en aquella 감사가 노예를 época? 태어나지 않은 사람들이 나는 노예를 태어나지 않은 것을 감사했답니다. Las personas agradecían por no haber nacido como esclavo. 그 당시 최고의 행복이 뭐냐? ¿Y qué cosa fue la felicidad más grande en aquella época? 노예로 살다가 그 노예에서 해방된 사람은 최고의 행복자였답니다. El que vivía
como esclavo cuando se liberaba de la 그 esclavitud. 당시에 이스라엘 사람들이 남자들이 하는 기도가 있는데 En Israel existía una oración que solamente realizaban los hombres. 남자들은 매일매일 Los hombres todos los 세 días 가지 감사의 기도를 oran 드렸어요. agradeciendo por tres cosas. 첫번은 자기가 이방인이 아니고 이스라엘 사람으로 태어난 것을 감사하는 기도를 Primero, 했고, hace la oración por haberse nacido como judío, no como gentil. 두 번째는 Segundo, 여자로 안 태어난 것을 감사했고, agradecía por no haberse nacido como mujer, 제가 그러니까 그 당시에 o sea, en aquella época. 세 번째는 노예로 태어나자는 것을 Y 감사했고, también por tercero, o sea, agradecía por no haberse nacido como esclavo. 그 정도로 이 당시에 노예는요 사람 취급을 받지 Tanto como 못했어요. así, en aquella época el esclavo no podía ser tratado como hombre. 그런데 읽었던 말씀처럼요. Pero como la palabra que vemos, 2절에 다시 보겠습니다. si vemos en el versículo 2, 그런 처참한 삶을 살았는 종들은 살았는데도 불구하고 los esclavos llevaron una vida tan trágica, 종이 주인을 진심으로 사랑한 거예요. pero existieron siervos que realmente amaron a su amo. 7년에는 값없이 주인을 떠날 수가 있는데도 Al 불구하고 séptimo año podía ser libre y apartarse de su dueño, 그런데도 이 종들은 주인을 사랑해서 pero algunos siervos llegan a amar a su dueño 이 주인 곁에 머무는 겁니다. y se quedaron. 그리고 이것을 사실은 이 법을 정한 것은 하나님이 정한 거거든요. Sinceramente, el que ha puesto esta ley fue Dios. 하나님이 법을 이렇게 정해서 모이세스에게 준 겁니다. Dios es quien ha dado esta ley a Moisés. 이것은 영적인 교훈이 있는데요. Esto da una lección espiritual. 종이 영원히 종으로 속박되어 있는 것이 아니라 6년 섬기면 7년째에 자유할 수 있는 것은 하나님이 정하셨다고 돼 있죠. El esclavo no es un esclavo para siempre, sino solo por 6 años. Esto es la ley que ha puesto Dios. 종에게 자유의 법을 주신 것이 하나님인 것처럼요. Como Dios es quien ha dado la ley de la libertad a 사실 los 여기에 esclavos, 영적인 교훈이 있는데 también aquí está escondido una lección de la fe. 사실은 그 종의 모습은 우리가 구원받기 전에 우리의 En 모습이잖아요. realidad, esclavo quiere decir a nosotros que antes de recibir la salvación, 우리 스스로 그 종에서 해방될 수 없기 때문에 como nosotros mismos no podemos ser libres de la 우리는 esclavitud, 스스로 죄를 해결할 수 없잖아요. como nosotros mismos no podemos solucionar 그래서 nuestros 하나님이 pecados, 그 종의 Por 죄의 eso, 종에서 해방되는 유일한 법을 하나 주셨죠. Dios ha puesto única ley para que podamos ser libres de la esclavitud. 뭐죠? ¿Qué cosa es? 대속법. La ley de muerte en el lugar del otro. 대신 죽어도 된다. Que está bien que alguien muera en el lugar de mí. 하나님이 우리를 사랑해서 일방적으로 정한 Como 법이잖아요. Dios nos amó, ha puesto esta ley como una manera general. 구원받기 전에 우리는 죄의 Antes de 종이었습니다. recibir la salvación éramos esclavos del 또 pecado. 마귀의 종이었습니다. Además éramos esclavos del diablo. 그러나 우리의 행위가 아니라 오직 예수 그리스도의 공로로 말미암아 Pero no por nuestra obra, sino por lo que hizo Jesús. 우리는 죄의 종에서 벗어나 이제 의의 종이 되었습니다. Nos liberamos de la esclavitud de pecado y ahora somos siervos, esclavos de la justicia. 그래서 이 엑소더서 21회에 나오는 종의 모습은요. Por lo tanto, el siervo que aparece en Éxodo 죄의 종에서 해방되어서 이제 하나님의 자녀, 의의 종이 된 그리스도인의 상징적인 모습입니다. es un símbolo de los cristianos que se hicieron hijos de Dios, liberándose de la esclavitud de pecado. 자, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 자, Titos capítulo 3. 여기 표시해 놓으시고요. Hay que marcar esta página. Titos capítulo 3. Segundo Timoteo, después Titos. Titos capítulo 3, versículo 3 a 5. 여기 우리 구원의 모습을 종에서 해방되는 모습으로 표현하고 있습니다. Aquí está hablando, está comparando nuestra salvación como un esclavo se libera de la esclavitud. Titos capítulo 3, versículo 3 a 5, leamos juntos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites y diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la regeneración en el Espíritu Santo. 자, 여기 잘 보시면은요. Si miran bien esto, 3절에 뭐라고 돼 있죠? en el versículo 3, como está 자, diciendo, 우리는 무엇의 종노릇을 했습니까? éramos esclavos de qué? 각색 정욕과 행락의 종노릇하던 자들이었습니다. Esclavos de concupiscencia, deleites diversos. 그래서 이제 구원받기 전에 Por lo tanto, 우리의 삶은 nuestra vida antes de recibir la salvación 사실은
종들이었대. 죄의 종이었던 겁니다. Éramos como esclavos del pecado. 그런데 우리의 의로 말미암지 않고 Pero no por nuestra justicia, 오직 예수 그리스도의 보혈의 공로의 피의 공로로서 sino por la sangre preciosa de Cristo, 우리는 이 구원을 받고 nosotros pudimos recibir la salvación 죄의 종에서 해방된 겁니다. y nos liberamos de la esclavitud de pecado. 자, 헤브레오 카피톨로 2 찾아보겠습니다. Vamos a buscar Hebreos, Titos después. Hebreo. Titos después. Hebreo. Hebreo capítulo 2 versículo 14 a 15. 자, 우리가 구원받기 전에 또 누구의 종이었는지 여기 또 잘 표현되어 있죠. esclavo de quién éramos nosotros antes de recibir la salvación. Aquí también está hablando muy bien. Hebreo capítulo 2 versículo 14 a 15. Leamos juntos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 자, 이 말씀처럼 Como esta palabra, 우리는 구원받기 전에 마귀의 종이었습니다. nosotros antes de recibir la salvación éramos siervos del diablo, 마귀의 종이었고 쾌락의 종이었고 죄의 siervos del 종이었습니다. diablo, pecado y placer. 만약 우리가 구원받지 못하고 죽었다면 Si nosotros hubiéramos muerto sin recibir la 평생 salvación, 죄를 물마신 같이 하다가 죽어서 지옥에 가는 그런 마귀의 종이 되었겠죠. tendríamos un destino de ir al infierno siendo el esclavo del diablo, ¿verdad? 그런데 우리가 구원을 받을 때 Pero cuando nosotros recibimos la salvación, 예수님의 피로써 우리의 죄의 값을 다 갚아버렸죠. por la sangre de Cristo ha pagado toda nuestra paga de pecado. 마귀가 우리를 다 샀는데 마귀가 El 주인이었는데 diablo era nuestro dueño porque nos compró, 예수님의 피로써 빠가를 다 한 거예요. pero Jesús con su sangre pagó todo. 그래서 우리는 죄에서 Por lo 해방되었죠. tanto, nos libramos del pecado. 그래서 이제 구원받은 것을 죄에서 Por lo 해방되었다. tanto, recibir la 자유하게 되었다. salvación, o sea, está comparando con ser libre de pecado, 성경에 de la 그렇게 표현되는 esclavitud. 자, 갈라타스 capítulo 5. 보실게요. Segundo Corintios después Galatas. Galatas capítulo 5 versículo 1. 그래서 이제 구원받았을 때 자유하게 되었다라고 구원을 표현하고 있는 겁니다. Por eso, al momento de recibir la salvación, está expresando yo soy libre. Galatas capítulo 5 versículo 1. Leamos juntos. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 그리스도께서 우리로 자유케 하려고 자유를 주셨으니. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. 그래서 예수님께서 우리를 자유케 하려고 우리 대신해서 십자가의 형벌을 받으시고 보혈의 피를 흘려주신 겁니다. Jesús, para hacernos libres, fue crucificado y derramó su sangre. 그래서 우리는 이제 자유하게 되었잖아요. Por lo tanto, ahora estamos libres, ¿verdad? 그런데도 이제 받아서 이제 죄의 종에서 해방되었는데도 불구하고 Pero igual, aunque recibieron la salvación y se liberaron de pecado, 여전히 죄의 몽의를 지고 살아가는 pero hay 분들이 있어요. personas que viven llevando todavía el yugo de pecado. 구원받기 전에 내가 술의 종이었다. Antes de recibir la salvación, supongamos que yo soy el esclavo 담배의 de 종했다. cigarrillo, licor, 쾌락의 종이었다. de placer. 뭐 그랬다면은요. 이제 거기서 이제 우리는 해방되었잖아요. Entonces nosotros fuimos liberados, ¿verdad? 다시 Librados. 그 종의 멍에를 No 메어서는 tenemos que 안 됩니다. volver a cargar el yugo de pecado, de esclavitud. 갈라디아 capítulo 5 versículo 13도 볼까요? Vamos a ver Gálatas 5:13. 여기에서도 말씀하시기를 Aquí también está hablando. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 Hermanos, o sea, a libertad fuisteis llamados. 예, 우리는 구원받는 순간 이제 자유인이 되었습니다. Nosotros al momento de recibir la salvación fuimos, o sea, 우리의 libres. 과거의 죄, Nuestros pecados pasados, 현재의 죄, presentes 미래의 y 죄까지 futuros. 모든 죄에서 우리는 자유가 되었어요. Fuimos libres de todos los pecados. 아, 그럼 미래 죄까지 용서했으니까 ¿Cómo solucionó mis pecados futuros? 마음대로 살아도 될까요? ¿Puedo yo vivir como quiera? 여기 뭐라고 됐습니까? Como dice aquí. 예, 그러나 그 자유로 육체의 계를 삼지 말고
오직 사랑으로 서로 종로로다라. Está escrito solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 나는 이제 죄의 종에서 해방되고 나는 자유의 몸이 되었다. O sea, soy libre porque fui librado de la esclavitud de pecado. 죄에서 자유가 됐기 때문에 좀 마음대로 살아도 되겠네. Como soy libre de pecado, entonces puedo vivir yo como quiera. 그리고 마음대로 자유롭게 육체의 죄를 예전처럼 짓고 산다면 Y así vivir cometiendo pecados carnales como antes. 그 사람을 구원이라고 보기 어려울 No 겁니다. podremos ver a aquella persona como la persona 이제 salva. 우리는 죄의 종에서 해방되었지만 Porque aunque nosotros fuimos, o sea, liberados de la esclavitud de pecado, 이제 우리는 pero nosotros ahora 사랑의 빚진 자가 되었고 somos deudores del amor. 이제 의를 행하고 이제 구원을 받아서 감사함으로 의를 행하는 의의 종이 되었습니다. Aunque recibimos la salvación, por eso, por agradecimiento hacemos, o sea, 그래서 이제 el trabajo, no por eso. 그리스도인의 존재는 뭐냐? ¿Qué es la existencia de los 자, cristianos? 자유를 얻었지만 스스로 종이 되기를 자처하는 사람들. O sea, personas que deciden por sí mismos quedarse para ser esclavos, aunque consiguieron ya la libertad. 이제 그게 그리스도인의 삶인 거예요. Esto tiene que ser la vida de los 이제 cristianos. 우리는 죄에서 자유가 되었잖아요. Porque nosotros fuimos libres del pecado, ¿verdad? 다시 한번 본문으로 돌아가 보겠습니다. Vamos a volver al texto bíblico. 자, 다 표시해 놓으셨죠? Todos marcaron, ¿verdad? 엑소도 21, capítulo 21, versículo 5에 보면요. Si vemos aquí, 종이 진정으로 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가 자유하지 않겠노라. y si el siervo dijere yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. 자, 이 종의 간증이 바로 우리 그리스도인의 간증이 되어야 El 됩니다. testimonio de aquel esclavo tiene que ser el testimonio de los 이 cristianos. 종은요 6년 동안 열심히 주인을 섬겼어요. Porque este siervo por 6 años trabajó duro por el Señor. 드디어 7년째 자유할 수 있는 스스로 자유를 선택할 수가 있었습니다. Al 7º año podía él escoger la libertad y ser libre. 그런데 자유를 스스로 포기해요. Pero por sí mismo está dejando la libertad. 저는 자유를 포기하고 주인을 섬기는 종으로 남겠습니다. Dejaré la libertad y me quedaré sirviendo a 자, ti. 이것을 우리 그리스도인의 삶에 적용해서 Esto 한번 tenemos que 생각해봅시다. aplicar en la vida de los cristianos y pensar. 우리 신약 시대에요. 주님께서 우리를 너무 사랑하셔서 그 보배로운 피로 우리를 구원하여 En 주셨습니다. la época del Nuevo Testamento, como Jesús nos amó mucho, con su sangre preciosa nos salvó. 아, 나 같은 죄인을 이처럼 사랑하시다니. Jesús es quien ha salvado y ha amado a nosotros que somos 그 pecadores. 사랑을 깨달은 사람은요. La persona que comprende este amor, 진정 그 사랑을 깨달은 사람은요. el que comprende realmente este amor, 이제 주님의 사랑의 종이 됩니다. o sea, se hace el siervo, el esclavo del amor del Señor. 왜 종이 자유할 수 있는데 나가지 않았어요? El esclavo podía ser libre, pero ¿por qué no salió de la casa? 주인을 사랑하니까. Porque amó al Señor, 주인을 너무 사랑하니까. porque amó a su dueño. 나는 자유할 수 있지만 나는 주인을 사랑하기 때문에 Puedo 자유하지 ser 않겠노라. libre, pero no seré libre. 이것이 그리스도인의 간증과 고백이 되어야 Esto tiene 됩니다. que ser el testimonio y confesión de los cristianos. 자, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 자, 로마노스 capítulo 6. Hechos después, Romanos capítulo 6, versículo 17 a 18. Romanos capítulo 6, versículo 17 a 18. Muy importante. 이 간증이 우리의 간증이 되어야 됩니다. Este testimonio debe ser nuestro testimonio. 자, leamos juntos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 자, 이 말씀을 우리의 간증으로 한번 바꿔보겠습니다. Tenemos que cambiar esta palabra como nuestro testimonio. 하나님 정말 감사합니다. Dios, de verdad, muchas gracias. 저는 구원받기 전에 원래 죄의 종이었습니다. Porque yo antes de recibir la salvación era esclavo de pecado. 그런데 저를 죄에서 해방해 주시고 Pero gracias por librarme de pecado 영원한 천국으로 저를 인도해 주시다니요. y guiarme por el cielo eterno. 주님께 이 받은 이 은혜를 내가 어떻게 갚을 수 Como 있습니까? yo llegaré a pagar toda esta gracia que recibí de 주님, ti. 저는 이제 죄에서 해방되었습니다. Señor, ahora soy libre de pecado, 하지만 저는 마음대로 살지 않겠습니다. pero no viviré como quiera. 저는 죄의 종에서 해방되었지만 Aunque soy libre de pecado, 이제 저는 의의 종이 되었습니다. pero ahora soy siervo de la justicia. 이제 주님이 저를 사랑해 주신 그 사랑을 저는 잊지 않고 No me olvidaré del amor que tú diste a mí. 저는 이제 죄의 종이 아니라 이제 의의 종으로 살아가겠습니다. Ahora llevaré como siervo de la justicia, no como siervo del pecado. 아멘. 이 간증이 아멘이 돼야 돼요. Esto tiene que ser. 이제 우리는 Amén. 죄의 종에서 해방되었지만 Porque nosotros fuimos, o sea, rescatados, 이제 의의 종이 librados 되어야 됩니다. del pecado, pero tenemos que ser 의의 종이란 건 siervos de la 뭡니까?
libertados de la justicia. 구원받은 그리스도인이 이제 막 미래지까지 용서했다고 막 마음대로 살아 막. ¿Qué cosa es el siervo de la justicia? Por ejemplo, una persona que recibió la salvación, como sus pecados futuros están solucionados, vive como quiera. 도 나는 이제 죄에서 자유야. 나는 지옥 안 Aunque 가. yo cometa pecado hasta morir, pero soy libre de pecado. 그건 그리스도인의 삶이 아니죠. Esto no podría ser la vida y el corazón de los 저도 cristianos. 이제 구원받고 나서 그걸 느꼈거든요. Yo también sentí esto después de recibir la salvación, 이제 죄에 대해서 해방되는데요. porque fui liberado del pecado, 근데 죄에 대해서 마음은 매일매일 더 눌려요. 막. pero mi corazón se oprimía más por pecado. 왜냐하면 구원받고 나서는요, 내 사랑하는 가족들이 이제 보이거든요. Porque después de recibir la salvación empiezo a ver a mi familia amada. 내 사랑하는 가족들 내가 전도해야 되는데 Tengo que yo predicar a la persona que amo. 내가 구원받았다고 함부로 살게 된다면 Si yo viviera como quiera por haber recibido la 내가 salvación, 이 가족들을 어떻게 entonces 전도하냐. ¿cómo yo podré llegar a predicar a mi 전에도 familia? 여러 번 간증하지만 Como la vez pasada dije varias 저는 veces, 아주 어렸을 때부터 술을 먹었거든요. yo desde que era muy pequeño tomaba. 그러니까 부모님들을 전도해야 되다 보니까 이제 행실을 바꿔야 되잖아요. O sea, para predicar mis padres, obviamente tenía que cambiar mi forma de ser, por eso dejé de tomar. 담배도 막 배우고 있었는데 También estaba casi aprendiendo el cigarrillo, 친구들 전도하려고 하다 보니까 pero como tenía que tratar a predicar a mis amigos, 담배 펴가면서 o sea, fumando, 야 오늘 교회 가자. vamos a la iglesia. 따라오겠어요? Entonces vendrían, 안 오죠. obviamente no. 그러니까 이제 죄의 종에서는 해방됐지만 Aunque fui librado de la esclavitud de pecado, 저는 또다시 종이 되어 있더라고요. pero volví a ser esclavo. 이게 어떤 종이요? ¿Qué esclavo? 여기 의의 종이에요. 의의 종. El esclavo de la 18절 justicia. 말씀처럼 Como el versículo 18. 죄에게서 해방되어 의에게 종이 되었느니라. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. 사도 바울도 마찬가지입니다. El apóstol Pablo también. 사도 바울은요 정말 자기 가족들을 사랑했고 El apóstol Pablo era quien amaba mucho a su familia. 로마노스 9장에 보면은요 Si vemos en el libro de Romanos, 막 자기가 차고 자기가 지옥 가는 아니더라도 내 가족들 내 이스라엘 사람들을 전도하고 싶습니다. dice que prefiere que él vaya al infierno y salvar a su familia. 그런 간절한 기도를 하거든요. Está haciendo una oración muy anhelosa. 그 죄에서 자유를 얻었지만 Aunque tiene la libertad de pecado, 사도 바울은 모든 사람에게 종이 되었어요. pero el apóstol Pablo se hizo esclavo a todas las 모든 personas. 사람을 마치고 모든 사람이 어떻게든지 구원받게 Se adaptaba a 하려고 todas las personas para que ellos puedan llegar a recibir la 사도 salvación. 바울은 율법에서 해방되었지만 El apóstol Pablo, aunque ha sido liberado de la ley, 그 율법을 그 이스라엘 회당에도 가서요 일부러 그 율법을 지키려고 그 안식일을 지키려고 회당에 들어갔던 것이 아니고 entró en la sinagoga no para guardar el día de reposo, 율법을 지키는 사람들을 이게 율법주의자에게 전도하려고. sino para predicar a las personas que consideran muy importante lo que es la ley. 그래서 이제 Por 모든 lo tanto, 사람에게 다 맞췄어요. a todas las personas se adaptaba. 예, 우리 그리스도인들이 그게 필요합니다. Los cristianos deben ser 그게 esto. 이제 의의 종이 되는 Esto 거거든요. es ser, o sea, siervo de la justicia. 내 마음 가운데서도 막 여러 가지 하고 싶은 마음이 올라오는데 Obviamente en mi corazón hay deseo de hacer muchas cosas, 구원받지 ¿verdad? 않은 사람들 Pero 전도하기 위해서 para predicar a las personas que no recibieron la 절제하고, salvación, tiene que 인내하고. también tener el dominio propio, tener paciencia, 스스로 종이 되는 거예요. ser, o sea, siervo por sí mismo. 그게 그리스도인의 간증입니다. Esto es el testimonio de los 그 삶을 cristianos. 제일 잘 살았던 분이 사도 바울이죠. El que llevó mejor este tipo de vida fue el apóstol Muy Pablo. importante, busquemos primero Corintios capítulo 9. Romanos Corintios. Primero Corintios capítulo 9, versículo 19 a 23. 사도 바울은 전도를 위해서 스스로 종이 되었습니다. El apóstol Pablo se hizo por sí mismo esclavo y siervo para predicar. Primero Corintios capítulo 9, versículo 19 a 23. Leamos juntos. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él.
자, 우리 마음 가운데 이런 마음이잖아요. En nuestro corazón hay algo 좀 막 así, 까다로운 ¿verdad? 사람이잖아. 전도하는데 막 까다로운 사람, 핍박하는 사람. O sea, hay personas estrictas y que persiguen a los que predican el evangelio, ¿verdad? 장이 저 지옥 가는 거 내가 건져주려고 내가 전도 얘가 하나님의 말씀 전하는데. Ahora estoy predicando la palabra de Dios para sacar, o sea, para rescatar a esta persona del infierno, ¿no? 핍박하는 사람도 있잖아. Pero hay personas que persiguen más. 그럼 마음이 어떤 마음 올라요? Entonces, ¿qué corazón sube? 그래 지옥 가라 지옥 가 그냥. Que vaya al infierno. 그런 마음 올라올 때 있잖아요. De vez en cuando sube este corazón, ¿verdad? 사도 바울은요. 까다로운 사람이든 어떤 사람이든 다 마친 거예요. Pero el apóstol Pablo se adaptaba a todas las personas que sea estricto, fuerte. 좀 이렇게 약하게 A la persona fuerte se ha hecho 약한 사람들을 débil. 끄집어내서 막 데리고 와서 Y a la 말씀 듣게 persona 하고. débil, o sea, le sacó para que pueda escuchar la palabra. 그러니까 모든 사람을 한 사람이라도 더 전도하기 위해서 있잖아요. Para poder predicar a más personas, 오직 복음을 해서 solo por el 사도 evangelio, 바울은 스스로 el 종이 되었어요. apóstol Pablo por sí mismo se ha hecho el esclavo. 모든 사람에게 종이 되었어요. Se ha hecho el siervo a todas las personas, que sea una persona rica, 어린아이나, pequeña, 뭐 까다로운 grande, 사람이나 persona 어떤 estricta, 사람이든지 모든 사람에게 a todas las personas 그 사람을 전도하기 위해서 종이 된 겁니다. se ha hecho, o sea, siervo para predicar. 왜요? ¿Por qué? 우리의 주인인 주님을 사랑하기 때문에. Porque ama al Señor, quien es nuestro dueño. 주님을 사랑하기 때문에. Como ama al Señor, 그 이유 하나입니다. solo por esta razón. 왜 스스로 종이 됩니까? ¿Por qué nos hicimos, o sea, siervos por sí mismos? 주님을 사랑하기 때문에. Porque nosotros amamos al Señor. 자, Segundo Corintios capítulo 2, 4, Segundo Corintios capítulo 4, busquemos. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 5. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 5. Leamos juntos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라. Está escrito, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 여러분들 전도하는 게 쉬워요, 어려워요? ¿Es fácil de predicar? 진짜 어렵습니다. Muy difícil, ¿verdad? 전도하다 보면 까다로운 사람들 정말 많이 Cuando uno 만나거든요. predica se encuentra con diversos tipos de personas. 그런데도 Pero 그런 aún 사람들 así, 막 밥도 사주고 o sea, invitándole a comer a 선물도 estas 주고, personas, dando regalos. 화를 내도 아이고 그냥 그러지 말 한번 들어보라고 막 Y aunque se enoje contra mí, pero decirle 그게- con la palabra suave para que pueda escuchar la palabra. 그게 스스로 종이 되는 거잖아요. Esto es ser esclavo por sí mismo, 그러니까 우리 ¿verdad? 그리스도의 삶은요. Por lo tanto, la vida de los cristianos, 자유인이 되었어요 이제. ahora somos libres. 뭐 죄의 자유인이 가지고 모든 건 자유가 되었어요. Somos libres del pecado y todo. 근데 그리스도인의 삶은요. Pero la vida de los 이 cristianos 스스로 종이 됩니다. se hace siervo por sí 이 mismo 복음을 전하기 위해서. para predicar este evangelio. 그리고 이 말씀처럼 Y como esta palabra, 예수를 위하여 por Jesucristo, 예수님을 사랑하기 때문에. por amor de Jesús. 나 같은 죄인을 구원해 주시고 죄에서 해방시켜 주신 주님의 사랑이 너무 크기 때문에. Como es muy grande el amor de Jesús, quien murió por mí, ¿no? 예, D.L. 무디 선생님이 이런 얘기를 했습니다. El maestro D.L. Moody dijo así: 그리스도인의 인생을 평가할 때요. al momento de reputar la vida de los cristianos de la persona, 얼마나 많은 종을 거느리고 살았느냐는 중요한 것이 no es nada 아니다. importante a cuántos muchos siervos ha tenido en su vida. 중요한 것은 그가 얼마나 많은 사람들에게 종노릇을 Lo más 했느냐이다. importante es a cuántas muchas personas se ha hecho, o sea, como siervo. 여러분들 지금 내 삶이 어떻습니까? ¿Cómo es la vida de ustedes ahora? 정말 이 복음을 위해서 예수를 Realmente, 위해서 por Jesucristo, por el 한 Evangelio, 사람을 더 전도하기 위해서 para poder predicar a una persona más, 스스로 종이 되어서 모든 사람이 종이 되어 살고 있습니까? está llevando la vida siendo esclavo de todas las personas, 아니면 막 그 자존심 때문에 o por el orgullo que tiene, 에이 뭐 지옥 가든지 말든지 뭐 que vaya al infierno, no, 막 부끄럼 때문에 por vergüenza, 말 한마디도 못 건네고 o sea, ni siquiera una palabra se lo da. 그거는 충성된 종이 안 될 거예요. Esto no es un siervo fiel, 우리는 하나님의 자녀도 되지만 porque nosotros ahora somos hijos de Dios, 구원만 순간부터 pero también desde el momento que recibimos la 이제 salvación, 우리는 예수님이 피로써 우리를 사셨고 Jesús nos compró con su sangre 우리는 주님의 종입니다. y somos siervos 그리고 del Señor. 주님이 오실 때까지 Y hasta que el Señor venga, 우리는 어떤 종이 되어야 될까요? ¿qué siervo tendríamos que ser? 모든 사람에게 종이 되는 충성된 종이 되어야 되겠죠. Hay que ser un siervo fiel a todas las personas, 그런 ¿verdad? 종을 칭찬받. A esta persona alabó. 자, busquemos San Mateo 24. Antes. Adelante. San Mateo 24. San Mateo 24, versículo
45 a 46. San Mateo, capítulo 24, versículo 45 a 46. Despacio, leamos juntos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, la cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. 자, 우리는 구원받은 순간부터 Desde el momento que recibimos la salvación, 예, 그리스도의 종이라는 걸 잊지 말아야 됩니다. no tenemos que olvidarnos que somos siervos de Cristo. 어떤 종이 되어야 될까요? ¿Qué siervo tendríamos que ser? 충성되고 지혜 있는 종이 되어야 하지 Fiel y 않습니까? prudente, ¿verdad? 사도 바울은요. 자기를 소개할 때 항상 어떻게 소개하냐면요. El apóstol Pablo siempre para presentarse a sí mismo, ¿cómo se presenta? 나는 예수 그리스도의 종이고 사도이다. Dice, yo soy apóstol y siervo de Cristo. 성경 잘 봐보세요. Hay que mirar bien la Biblia. 사도 바울은 항상 El 자기가 apóstol 먼저 Pablo 종이다. siempre se compara como siervo. 소개를 할 때 나는 사도이며 종이다라고 한 번도 얘기하지 않았어요. O sea, al momento de presentarse nunca dijo yo soy, o sea, apóstol, o 사도 sea, y 바울은 todo. 항상 먼저 자기 자신이 종이다. Sino primero menciona siervo y después 그 다음에 apóstol. 사도다. Siervo, después 얼마나 apóstol. 겸손합니까? O sea, ¿qué tan humilde es? 그래서 우리는 먼저 종이라는 거. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que somos siervos. 그리고 우리는 충성스러운 종이. También somos, o sea, siervos fieles y prudentes. 여러분들 이 우리 기독교 역사상 최고의 설교자, 설교의 황태자라겠던 스펄츠 목사님이 계십니다. Existe el hombre muy reconocido como una de las personas que da el mejor sermón del 저도 mundo. 그분 설교를 아주 Charles 좋아해요. Spurgeon. Yo también, a mí me gusta mucho el sermón de 그분 él. 책을 설교를 거의 대부분 읽었었는데요. Porque he leído la mayoría de los libros de los sermones de 지금 él. 나와서 미션으로서는 못 읽어요. Ahora no puedo leer porque soy misionero y estoy muy ocupado. 그런데 예전에 정말 설교 Pero 너무 antes, 잘하시거든요. de verdad, es una de las personas que de verdad da muy bien el sermón. 그분이 설교 중에 했던 말에 이런 말을 했습니다. Él mencionó esta palabra dando el sermón. 누가 나더러 멸관을 쓰고 한 나라의 왕이 되라고 한다면 나는 이렇게 말할 것이다. Si alguien me mandara a ser el rey de un país dándome la corona, yo diré así. 나는 그런 사소한 일에 신경 쓸 시간이 없다. No tengo tiempo para esta cosa. 나는 나의 온 삶을 좋으신 주님의 복음을 전하는 일 위하여 종으로서 최선의 삶을 살겠다. Sino llevaré la mejor vida esforzándome como siervo del Señor predicando el evangelio de 아, Él. 정말 최고의 간증입니다. Es el mejor testimonio. 저는 그 간증을 보면서 제 속으로 아멘을 했습니다. De verdad, por dentro, o sea, dije amén al 이번에 escuchar 간증이 este, 되게 este testimonio. O sea, quería que su testimonio sea también mi 세상에서 testimonio. 인정받고 많은 사람을 거느리고 그게 무슨 축복입니까? O sea, ¿cómo podemos llamar como una bendición tener muchos siervos y ser reconocido en este mundo? 구원받은 그리스도인의 최고의 축복은 무엇입니까? La mejor bendición de los cristianos que es 단 한 사람이라도 복음을 한 사람에게라도 복음을 전하기 위해서 더욱더 충성되고 지혜로운 하나님의 종이 되는 것. ser siervo, fiel y prudente para ganar a una persona más. 그게 최고의 그리스도인의 삶의 Esto 삶입니다. tendría que ser la vida de los 그리고 이 cristianos. 종은요. 그럼 이제 주인의 종이 되기 위해서는 한 가지 이 종이 해야 될 일이 있습니다. Entonces, para ser siervo del Señor hay una cosa que tiene que hacer. 뭐를 해야 돼요? ¿Qué cosa tenía que hacer? 평생 종이 되겠다는 증표로서 뭘 해야 돼요? Como una evidencia de ser el siervo en toda su vida, ¿qué tenía que hacer? 귀를 뚫어야 됩니다. Tenía que horadarle, hacerle hueco la oreja. 야, 이 귀걸이의 시작이 어디서 나와요? ¿Desde dónde proviene? 라 La 예쁘죠? arete. 이게 성경에 나오는 거예요. Esto es lo que menciona en la Biblia. ¿Se 근데 ve 원래 이 bien? 귀걸이의 의미가 뭐예요? ¿A qué se refiere el alete desde el comienzo? 나는 내 세르보 노예입니다. Significa yo soy tu esclavo. 사실은 이 귀걸이가 어떤 의미예요? ¿A qué se refiere? 난 아레테? 노예입니다 이런 의미요. 사실은. Significa que yo soy tu siervo. 근데 요즘은 이게 멋이 돼가지고 Pero hoy en día esto es como una moda, ¿verdad? 그란데요 막 이런 거 막. 여자만 하면 또 문제가 안 돼. O sea, si solo la mujer se lo hace, no hay ningún problema. 남자들도 막 Pero 귀걸이 hasta los hombres 이게 똔또들이에요 똔또들. son tontos. 의미가 뭐예요 이게? Pero ¿a qué se refiere esto? 저는 종이 되겠습니다. Yo seré tu siervo, ¿no? 이 의미거든요. 그래서 제가 귀걸이 하지 말라는 얘기가 아닙니다. No estoy diciendo que no se ponga arete, 네, 그래도 이 귀걸이가 보면 이쁘긴 하잖아요. porque se ve bonito. 근데 이제 그래서 이걸 그리스도인들이 막 이렇게 크게 달고 막 이런 건 맞지 않은 것 Pero 같아요. ponerlo muy grande, o sea, lujoso, creo que no se ve bien. 적당한 거예요? O sea, algo pequeño, o 예, sea, más o 이래가지고. menos, así. 의미를 정확히 알고 있어야 됩니다. Pero también tiene que conocer bien el significado del origen del 그리고 arete. 이 송곳으로 막 옛날에는 뭐 마취도 안 되잖아요. Y antes, como no podía hacer que se desaparezca el dolor, Yo todo soy esto, no gusano. había medicina, por eso 뚫어가지고 이제. con lesna, 야, algo 그렇다면 así. 질문 드려보겠습니다. Entonces les pregunto, 왜 그냥 종이 되면 됐지?
왜 굳이 길을 뚫었을까요? O sea, podía ser solo siervo, pero ¿cuál fue la razón por la que tenía que horadarle la oreja? 생각을 해야 돼요. Hay que pensar. 아니 그냥 저는 종이 되겠습니다 이렇게 말로만 해도 되는데 Porque solamente por la boca podía decir yo seré tu siervo para 예를 siempre. 들면 코를 뚫을 수도 있고 Por ejemplo, podía horadar lo que es la nariz, 응? 뭐 다른 데서 뚫을 수 있는데 otra parte. 굳이 왜 Pero 길을 ¿por 뚫었을까요? qué la oreja? 얘기해봐요. ¿Hay alguien que conoce? 얘기해봐요. ¿Sí? 아니 간단한 거예요. 왜 길을 뚫었을까? Es algo simple. ¿Por qué? ¿Por qué le hizo hueco a la oreja? 성경에는 의미 없이 기록된 게 없잖아요. Porque ninguna cosa de la Biblia fue escrita 네. sin pensamiento, ¿no? 자, 잘 Sin 보세요. razón. 종이 제일 잘해야 될 게 뭐예요? ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer mejor el siervo? 주인의 말을 잘 들어야 돼요. Escuchar bien la 종은 뭘 voz 잘해야 돼요? del dueño. ¿Qué cosa tiene que hacer bien el siervo? 오베덴시아. Obedecer. 순종을 잘해야 돼요. Obedecer, ¿verdad? 순종을 잘하려면 Para poder obedecer bien, 어떻게 해야 돼요? ¿qué cosa tiene que hacer? 귀가 중요해, 귀가. O sea, es muy importante la oreja. 그러니까 왜 종이 Por lo tanto, 귀를 뚫었냐면 ¿Cuál fue la razón por la que le horadaba, o sea, la oreja? 저는 오직 이제 주인의 말씀만 듣겠습니다. Significa, yo solamente escucharé la palabra de ti. 주인의 말에만 오직 순종하겠습니다. Solamente voy a obedecer ante la palabra del 주인이 dueño. 죽으라면 죽고 Si el dueño me mandara a 살라면 morir, 살고, moriré. Si me mandara a vivir, 그 viviré. 어떤 명령을 하더라도 저는 주인의 말에 100% 순종하겠습니다. Voy a obedecer al 100% como sea la palabra, el mando que me diga. 그런 의미가 있는 거예요. Tiene un significado 이 así. 종은 그리스도인의 모형이라고 말씀드렸죠. Les dije que el siervo, el esclavo, es la sombra de los cristianos 그래서 salvos, ¿verdad? 구원받은 이후에는요, Por lo tanto, después de recibir la salvación, 우리도 이 귀뚫어야 돼요. nosotros también tenemos que horadar la oreja. 진짜 손끝으로 O sea, 뚫는 no 게 de verdad 아니고 con lesna, ¿no? 구원받은 순간 영적인 Sino desde el 귀가 momento que recibimos la 영적인 귀뚫음을 해야 salvación, 돼요. o sea, nuestra oreja espiritual, o sea, se le hace hueco. 구원받은 후에 계속적으로 주님의 음성을 듣고 주님의 Después de recibir la 말씀에 salvación, 순종하겠다. constantemente escuchar la voz del Señor y obedecer a su mandato. 딱 마음을 서원하세요. O sea, tiene que hacer voto en sí. 그게 귀뚫는 거예요. Esto es hacer hueco en la oreja ¿Qué 뚫으셨어요? espiritualmente. Le horadaron la oreja espiritualmente. 그런데도 구원받은 뒤에도 Pero 오래 있는데도 igual, las personas que tienen ya mucho tiempo de haber sido 여전히 salvos, 귀를 안 뚫고 사는 pero hay 분들이 있어요. personas que viven sin horadar la oreja. 아이 뭐 우리 교회 말씀만 좋나? ¿Es buena solamente la palabra de nuestra iglesia? 뭐 라디오도 다른 교회 라디오도 들어보고 Podemos escuchar también radio de otra iglesia. 왜? ¿Por qué? 그런 분들이 있어요. Hay personas que son así. 아니 우리 인터넷 들어가 봐요. Entre en el internet. 우리 생명의 말씀 성교회 우리 목사님들 설교가 얼마나 많아. O sea, en la página de Misión Palabra de Vida hay muchos sermones de los 평생 들어도 pastores. 못 들을 거야. 평생 들어도. Aunque escuchen toda su vida, no podrá terminar todo. 그런데 뭐 다른 데 뭐 어디 뭐 구원도 받지 않은 목사들 막 설교 들어가면서 Pero escuchando el sermón de las personas que no recibieron la salvación, 그거 이상한 거예요 그거. es muy 귀가 안 extraño. 뚫린 거라니까 그거. Es igual a no horadarle la 그 시간에 oreja. 성경을 한 번 더 읽으세요. 그 시간에. Mejor en esta hora lea un versículo más. 그리고 de la 구원받았던 Biblia. 그리스도인이요. 한 주는 이 교회 가고 Y la persona que dice que ha recibido la salvación, una semana va a otra 여기도 iglesia. 말씀 좋네. Aquí también la palabra es buena. 우리 교회 와서도 파스터 다비지도 말씀 좋네. Y también a nuestra iglesia la palabra de Pastor David también es 이게 buena. 구원 받은 걸까요? ¿Ha recibido la salvación? 이게 뭔가 귀가 안 뚫린 거예요. Creo que algo de su oreja no le ha 딱 horadado. 구원 받으면요. Cuando uno recibe la salvación, 귀가 뚫리거든요. o sea, le horada la oreja. 영적인 귀가 뚫리고 영적인 귀가 열리는 거예요. Espiritualmente se abre la oreja. 야, 진짜 구원받은 목사가 설교하는 건지 분별이 가고 Puede distinguir si aquel pastor que da sermón recibió la salvación o 이게 no. 말씀이 분별이 돼요. O sea, puede ir distinguiendo la palabra. 구원을 받는데도 여전히 막 이 말씀 듣고 저 말씀 듣고 막 Recibió la salvación, pero escucha varias palabras de otros pastores. 저희 청년 시절에 그랬어요. O sea, mi juventud era así. 이게 지적인 욕구가 좀 많은 분들이 있거든요. O sea, hay personas que tienen mucho deseo de la sabiduría. 교회에서 배우는 말씀만으로도 sufficiente 막 bastante 막 Es suficiente sufficiente. y bastante con la palabra que aprendemos en la iglesia. 엉뚱한 책 보고 Pero hay personas que ven, o sea, otro libro raro, 다른 막 인터넷 찾아서 막 엉뚱한 설교 듣고 막 o escuchar otro sermón buscando en internet. 막 이제 형제자매들 가르치기 시작해 막. Y también empieza a enseñar a los hermanos. 아 이거 형제님만 내가 특별히 가르쳐 주는 거야. Hermano, o sea, a ti te enseñaré especialmente. 그러고 나서 성경과 다른 얘기를 막 교회에서 배우지 않는 말씀을 따로 합니다. Y da la palabra que no aprendemos en la Biblia, 그러다가 en la 어느 iglesia. 순간 바람과 함께 사라져요. Y desde un momento se desaparece junto con el viento. 네, 제가 그런 경우를 많이 Porque 봤어요. yo he visto muchos casos así. 여러분들 우리 교회 말씀으로 충분합니다. Es suficiente con la palabra de nuestra iglesia. 전 세계적으로 우리 교회처럼 더 확실하게 말씀을 전하고 복음 전하는 교회가 어디 있어요? Donde está una iglesia donde predique el evangelio más exacto que nuestra 제가 iglesia en 진심으로 todo el 얘기합니다. mundo. De verdad, yo 진심으로. les digo sinceramente. 우리 교회 말씀보다 더 설교를
더 확실하게 하고 더 확실하게 복음을 잘 전하는 Si 거다. existiera un lugar donde predique mejor el evangelio más que nuestra iglesia, 진짜 있다. si existe realmente, 그럼 저한테 얘기해 주세요. entonces avíseme 저도 좀 같이 para 가게. yo ir juntos. 저도 좀 가게. Para yo ir juntos. 진짜 그런 게 있으면 나도 간다니까. Si existe una iglesia donde predique mejor el evangelio, iré. 근데 진짜 한번 생각해 보세요. De verdad, pensemos. 우리처럼 확실하게 복음 전하는 데 있어요? ¿Acaso hay lugar donde se predica el evangelio más 복음 cierto que 전하는 aquí? 교회가 우리만 있으면 안 되지. O sea, obviamente no solo nuestra iglesia deberá predicar el evangelio exacto. 우리만 있으면 안 돼요. No solo nosotros tenemos que predicar el evangelio. 우리처럼 복음 Obviamente 전하는 데가 있을 거예요. en otras iglesias también habrá evangelio. 우리 교회처럼 확실하게 복음을 전하고 Pero un lugar donde predique el evangelio más 정말 많은 cierto. 영혼들이 구원을 받고 Y que muchas almas lleguen a recibir la salvación. 그리고 정확하게 성경대로 말씀을 전하는 교회. Y que predique la Biblia tal como es. 저는 그런 게 못 만나봤어요. Yo no he visto esta iglesia hasta ahora. 그런 게 있으면 저도 좀 내려가요. Si hay una iglesia así, lléveme a mí. 차라리 라디오, 인터넷 이런 거 엉뚱한 설교 듣지 En 마시고 el lugar de escuchar otros sermones y radio, 예, 하다못해 말씀이라도 1시간 더 보시고 solo una hora más. O sea, en esta hora, mejor lea la 아니면 Biblia. 유튜브나 이런 데 막 인터넷에 막 우리 교회 말씀 엄청나게 많아. Y en YouTube también tenemos, o sea, si es que buscamos la palabra de misión, palabra de vida, 저처럼 hay. 이렇게 또록또록 안 쓰고 혼자 스페인어 Hay 잘하시는 personas 사람들 que 설교도 saben 많고요. hablar bien el español sin utilizar traductor como yo. 그 설교 우리 교회 설교 들으세요. O sea, escuchen mejor el sermón de nuestra iglesia. 아셨죠? ¿Sí? 괜히 엉뚱한 설교 듣고 No 하는 분들 escuche 있으면 sermón de 신고하세요. otras personas. Si es que hay personas que escuchan el sermón de otra iglesia, denúncieme. 귀를 뚫어줘야 돼. Voy a horadar la oreja. 자, busquemos San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 3 a 5. San Juan capítulo 10, versículo 3 a 5. Leamos juntos. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Porque conoce su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. 자, 예, 이제 양은 목자의 음성을 들어야 안 들어요? La oveja escucha la voz del dueño o no, del pastor o no. 목자의 음성을 분별을 해요. Distingue la voz del pastor, ¿conocían? 예, 빨소 목자가 주인 옷 빌려가지고 O sea, hizo una prueba, un falso pastor 이렇게 옷 vistiéndose de la ropa del dueño, 오면 양들이 와요? así llama a las ovejas y acaso las ovejas se acercan. 양들이 안 들어요. No, no escuchan. 주인 목자의 목소리를 듣거든요. Solamente escuchan la voz del dueño. 그래서 구원받은 그리스도인들은요. Por lo tanto, los cristianos salvos, 예, 안에 성령이기 때문에 como tienen en sí el Espíritu Santo, 이 사람이 구원받은 사람이 말씀을 전하는 건지 아닌지를 정확하게 puede 분별합니다. distinguir si aquella persona está predicando el evangelio correcto o no. 그런데 구원받은데도 여전히 분별하지 못하고 이게 저게 Pero aunque recibió la salvación, pero va a muchas iglesias a escuchar muchos sermones, 뭐 지식적인 것은 좀 알 수가 있을 수 escuchando 있어요. quizás algo de conocimiento puede conseguir, 그러다가 잘못된 독도리가 들어간다니. pero así entra la doctrina equivocada. 한국에 있는 청년들이 Especialmente los jóvenes de Corea son 그래요. así. 청년들은 지식적인 욕구가 있기 Porque 때문에 los jóvenes tienen deseo, o sea, carnal, de querer conseguir más 막 conocimiento. 엉뚱한 설교를 막 Por lo 엄청 tanto, 들어요. empieza a buscar muchos sermones en todas las partes. 옛날에도 이렇게 기억이 납니다. Yo también me acuerdo de mi pasado, 청년이요. porque un joven, 뭐 인터넷에서 엉뚱한 독도리나를 엄청 막 혼자 연구한 거예요. o sea, investigó solo muchas doctrinas en internet. 진짜 이만큼을 De 뽑았다. verdad sacó así. 그래서 자기가 공부해봤더니 막 이렇다고. O sea, dijo, estudié y sacó, o sea, saqué este resultado, algo así. 잘못된 게 너무 들어가 있어가지고. Como muchos, o sea, como muchas doctrinas equivocadas estaban entradas en la cabeza, 교제는 이제 상당히 힘들었어요. por eso era muy difícil hablar con 제 él. 기억으로는 6시간을 한 것 같아요. Creo que por 6 horas tenía que consultar con él. 6시간 만에 이제 드디어 이제 그게 풀렸어. A las 6 horas terminó de solucionar su 자기가 duda. 가져왔던 걸 막 그 자리에 쫙 Y en ese 찢어버리더라고. lugar ha roto la hoja que ha traído. 다시는 내가 엉뚱한 독도리는 안 듣겠다고. Y dijo, ya no volveré a escuchar otro 자꾸 sermón y 엉뚱한 otra 막 doctrina. 인터넷 이런 거 들어가지고 Como escucha otra cosa de internet. 성경과 다른 것이 진짜처럼 막 믿어지는 거예요. O sea, le parece real lo que no es como la Biblia. 우리도 조심해야 Por eso 됩니다. también tenemos que tener cuidado. 그래서 이제 왜 귀를 뜯느냐? Por lo tanto, ¿cuál es la razón por la que le orada la oreja? 이제 오직 목자의 말씀을 듣겠습니다. Solo para distinguir la voz del 자, pastor. 27절에도 En 말씀하기를 el versículo 27. 내 양은 내 음성을 들으며 Mis 라고 ovejas 그랬죠? oyen mi voz y yo las conozco. 세상 사람들은 새
세상에 속하 있으므로 세상의 말을 Los 듣지만 mundanos, como pertenecen al mundo, escuchan la palabra del mundo, 우리는 주님의 pero 음성을 nosotros 듣습니다. somos personas que escuchamos la voz del Señor. Busquemos Primero Juan capítulo 4. Primero Juan capítulo 4, versículo 5 a 6. Primero Juan capítulo 4, versículo 5 a 6. Leamos juntos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 구원받은 그리스도 안에는 이제 진리의 성이 있습니다. En los cristianos salvos existe el espíritu de verdad. 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 듣고 기뻐하고 감사하고 Por lo tanto, al escuchar la palabra de Dios puede agradecer y alegrarse. 말씀으로 삶이 변화되는 거예요. Y por la palabra su vida se cambia. 그런데도 말씀을 들어가면서 변화가 되지 않는다. Pero si no se cambia la vida al escuchar la palabra, 그리고 뭐 escuchando la palabra, 뭔가 뭐 이게 구원받지 않은 그런 목사들이 전하는 말과 우리 진정한 복음을 깨달은 분들이 전하는 말씀과 분별을 못한다. si no pudiera distinguir la palabra entre la persona que no recibió la salvación y la persona que realmente recibió la salvación, 이것도 뭐가 문제가 있는 esto 거죠. también es algo extraño, ¿verdad? 구원받은 그리스도는 Por lo 진리의 tanto, 영이기 los 때문에 cristianos que recibieron la salvación, como tienen el espíritu de verdad, 말씀을 por lo 분별하게 tanto 됐습니다. distinguen la palabra. 그리고 이 귀뚫은 종은요. Además, el siervo a quien le orado la oreja, 이제 주인을 사랑하기 때문에 아픈 가운데서도 귀를 뚫는 como 거잖아요. aman a su dueño, a pesar de dolor le orada, o sea, le hace hueco la 그리고 oreja. 귀를 뚫는 그 목적이 뭐냐면 ¿Y cuál es el propósito por el cual le orada la oreja? 주인의 말씀에 온전히 순종하겠습니다. Para obedecer a la perfección la palabra del Señor. 그런 각오로 고통과 Con 함께 esta 귀를 뚫는 거기 decisión, 때문에 con dolor, está haciendo hueco en la oreja. Por lo tanto, el siervo a quien le orado la oreja, 주인의 음성에 기꺼이 굴복합니다. o sea, se sujeta al mandato del Señor. 날마다 주인의 문설주 앞에서 주인의 말씀을 듣습니다. Todos los días en el poste, o sea, escucha la palabra del Señor. 날마다 주인의 말을 듣고 Todos 날마다 los días 순종합니다. escucha la palabra de su dueño y obedece. 예, 마찬가지입니다. Del mismo modo, 우리는 그리스도의 종입니다. todos nosotros somos siervos de Cristo. 우리도 귀를 뚫은 자들입니다. Nosotros también somos personas que hemos horadado nuestra 우리도 oreja. 마찬가지입니다. Nosotros también. 주일마다 말씀을 들어야 됩니다. Cada domingo debemos escuchar la 주일뿐만이 palabra. 아니라 No solamente el día domingo, 매일매일 말씀을 듣고 읽고 해야 됩니다. sino todos los días hay que escuchar y leer la palabra. 저는 아쉬운 게 있어요. Hay una cosa que me lamenta. 이 방송 장비가 엄청 비쌉니다. De verdad cuesta mucho lo que es todos los, o sea, todas las cosas, todos los usuarios de 이 transmisión. 좋은 장비를 왜 미국에서 특별히 좋은 장비를 구입해 온 거거든요. He comprado, o sea, instrumentos, o sea, costosos desde Estados Unidos. 왜요? ¿Por qué? 말씀을 깨끗하게 잘 선명하게 녹화하려고. Para poder grabar la palabra con una buena calidad. 한국 성도들은요. Los santos de Corea, 주일 말씀 말고 no solo el día de domingo, 거의 모든 성도들이 거의 하루에 하나 이상의 설교를 들어요. creo que la mayoría de los hermanos cada día escucha la palabra. 유튜브나 인터넷 가면 우리 교회 설교가 많거든요. Porque en YouTube también tenemos, o sea, nuestros sermones de la iglesia, 참고로요. de la misión Palabra de Vida. 저도 지금도 매일매일 하루에 하나 Yo 이상 también 설교를 듣습니다. trato de escuchar más de un sermón cada día. 저도 목사잖아요. Yo también soy pastor. 저도 공급을 받아야 Yo 돼요. también necesito ser alimentado. 주일 설교뿐만 Por eso no 아니라 solamente el día domingo, 시간 될 때마다 sino cada vez que tengo tiempo, 계속 con audífono, 계속 말씀을 constantemente, que sea por internet, que sea por MP3, 매일 들어요. o sea, escucho, ¿no? 그래서 우리는 말씀을 얼마든지 원하면 USB만 가져오면은 Si es que deseamos, si es que traemos solamente el 얼마든지 USB, 말씀을 다 가져. suficientemente podemos llevar la palabra. 돈도 안 받아. 레갈로. O sea, es regalo todavía, o sea, no estamos recibiendo 그런데 dinero. 말씀을 받는 Pero 분들 별로 없어. no hay casi ninguna persona que se acerca para recibir, Yeah. o sea, palabra, ¿no? 아직 말씀 사모하는 게 좀 Es 약해요. porque les falta el corazón de anhelar la palabra. 귀뚫은 종은요. El siervo a quien le he orado la oreja 매일매일. todos los días, 떠들었어요. todos los días, 아침 저녁으로 en el día y en la noche. 주인의 말을 드려야 되는 거예요. Hay que escuchar la palabra del dueño, ¿no? 우리의 주인이신 주님의 말씀이 언제든지 우리는 말씀을 들을 수 있잖아요. Porque en cualquier momento podemos escuchar la palabra de nuestro dueño, ¿verdad? El 시간 Señor. 될 때마다. Cada vez que tengamos el tiempo. 자, 부스케모 프로베레비아스 카피톨 8. Proverbios capítulo 8 versículo 34 a 35.
Proverbios capítulo 8, versículo 34 a 35, leamos juntos. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postres de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. 자, 귀뚫은 종은 오직 주인의 말씀에 민감합니다. El siervo a quien le ha orado la oreja solamente es sensible a la palabra de su dueño. 주인의 방 앞에 딱 서 있어서 Siempre se para en la puerta, en el poste de su dueño, 날마다 todos los días. 주인이 뭐라 그러지? O sea, está atento, o sea, ¿qué está diciendo Eso- el dueño todo esto, 주인이 no? 부르면 바로 Entonces, cuando el dueño llama a decir sí, 말씀만 하십시오. solamente dígame 그리고 주인의 말에 순종하고 y obedecer ante la palabra de su amo. 마찬가지입니다. Del mismo modo, 날마다 내 문 곁에 기다리며 문설주 옆에서 기다리는 자는 복이 있나니. todos los días el que escuche y velar a sus puertas, o sea, es bienaventurado. 누가 복을 받습니까? ¿Quién es el que recibe la bendición? 항상 매일매일 말씀에 기울이고 말씀에 순종하려는 그리스도인. El cristiano que desee obedecer todos los días a la palabra del Señor y estar atento a lo que dice el Señor. 그런 그리스도인들이 복을 받는 겁니다. Este cristiano puede recibir la bendición. 그리고 주일도 마찬가지입니다. Además, el día domingo, 매주 교회마다 있잖아요. cada domingo, o sea, cada semana, 말씀을 맡은 목회자들은요. los pastores que se encargan de Pues, predicar todo la palabra, 마찬가지예요. incluyéndome, 많은 기도를 합니다. de verdad oramos mucho. 그리고 저는 좀 성격이 그래서 그런지요. Y como mi carácter 뭐 설교를 까닥까닥 한두 개 정도 준비하는 게 아니에요. es así, por eso no solamente preparo un sermón. 이미 sino varios. 설교는요. 한 100개 정도를 만들어놔요. Ahora, o sea, creo previamente con anticipación como 100 sermones. 진짜입니다. De verdad. 설교를 거의 대부분 100개 이상의 설교를 이미 다 만들어놨어요. O sea, he creado ya 100 sermones. 기도합니다. Y oro. 하나님 이번 주에 가장 우리 교회에 가장 합당한 말씀이 ¿Qué 무엇일까요? sermón sería más apto para nuestra iglesia para este domingo? 원래 나는 이 설교를 하고 싶었는데 Yo quería esta semana dar este sermón, 자꾸 교회를 위해서 이 설교를 Pero 했으면 하고 이제 constantemente- 그런 마음이 주님이 주시는 그런 마음이 있거든요. o sea, tengo deseo de dar, o sea, esta palabra por los hermanos, por la Pero el iglesia. 설교를 하고 나면은요. Entonces, después de dar la palabra, 꼭 몇 분이 찾아서 얘기하는 algunas 거예요. personas se acercan y me dicen, 파스터 오늘은 저를 위한 Pastor, 말씀이 la palabra de hoy fue para mí. 어떻게 저를 맨날 지켜보냐고. Y me dice, ¿me está observando acaso? 뭐 농담삼아 그런 얘기하는데 O sea, por broma dice, 그런 게 no, 아니고 pero no es así. 성령께서 그 각 주의 그 교회의 상황에 따라서 주시는 말씀이 Sino hay 있는 거예요. palabras que el Espíritu Santo da en cada 그러니까 situación. 주일날은 절대 빠지면 안 Por lo 돼요. tanto, el día domingo jamás falte. 주일날 혹시 내가 부득이한 사정으로 해서 내가 참석을 못했다. Si es que yo no puedo participar el día domingo por algo que ha pasado, 다시 꼭 USB라도 entonces 가져와서 traiga al menos su USB 이 주일 말씀을 다시 들어야 돼요. y volver a escuchar el día domingo, o sea, la ¿Asus죠? palabra del día domingo. 그게 Sí, 교회에 필요한 말씀을 porque 주는 거거든요. esto se lo da porque es la palabra necesaria para la iglesia. 넣어보실까? 아포칼리스 카피토로 넣어서 베르시코 29에 뭐라고 됐습니까? Aquí como está escrito, 귀 있는 자들은 성령이 교회들에 하신 말씀을 들을지니라. el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 성령이 우리 교회가 함께 하십니다. El Espíritu Santo está junto con nosotros en la iglesia. 각 성령께서 각 교회 상황을 다 아십니다. Cada espíritu conoce la situación de la iglesia 그리고 교회에 맞는 말씀을 매주마다 y da la 주시니다. palabra adecuada para todas las iglesias cada domingo. 특별히 Por 주일 lo tanto, 말씀은요. especialmente el día domingo, 우리는 빠지지 말아야 no hay que 합니다. faltar. 당일 수요 말씀도 마찬가지죠. Obviamente, incluyéndose el día sábado, 바쁜 o sea, el 상황에서 miércoles. 참석 못하는 상황에는 꼭 모든 말씀이 다 녹화가 Y 되니까 cuando de verdad no pueda participar, como toda la palabra está grabada, 우리는 이 말씀을 꼭 찾아야 podemos 됩니다. nosotros buscar la palabra y escucharla, ¿no? 제가 찾지 않겠습니다. No buscaremos. 프로베르비오스 카피톨 4 베르시클 20 27에도 기록되어 있기를요. Aquí está escrito también. 자, 20절만 읽어드리겠습니다. Solo voy a leer el versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 21절도 El versículo 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 항상 말씀을 가까이 하는 거. Siempre acercarse a la palabra. 그리고 말씀 중에서는요. Además, 어떤 때는 막 정말 순종하기 좀 막 싫은 막 그런 말씀도 있어요. hay palabras que nos hace difícil obedecer, ¿verdad? 말씀은 이렇게 기록되어 있지만 Aunque en la Biblia está escrito así, 뭔가 막 행함으로 나타나고 싶지 않은 막 pero 그런 es 마음을 muy 따랐어요. difícil de poner en práctica. 그런데 우리는 Pero 모든 말씀에 순종해야 돼요. Nosotros tenemos que obedecer en todas las palabras. 모든 말씀이에요. En todas las palabras. 자, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 산티아고 카피톨로 1. Santiago capítulo 1, versículo 22 a 25.
Santiago capítulo 1, versículo 22 a 25, leamos juntos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. 자, 그래서 Por lo tanto, 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라겠죠. la obra sin fe es muerta, dice, ¿no? 자, 이런 이야기가 있습니다. Hay una palabra así. 한 주인이 종에게 구두를 닦으라고 시켰어요. Un día el dueño manda a su siervo limpiar los zapatos. 근데 이 종이 게으른 종이에요. Pero este siervo era muy perezoso. 투덜투덜해가면서요. Entonces 구두를 닦겠다는데 al limpiado 나가서 뭐 el 조금만 zapato. 또 지저분해지고 뭐로 또 닦으라고 하냐고. Pero dijo con voz silenciosa, si es que sale de nuevo afuera va a ensuciarse los zapatos, ¿por qué me manda, o sea, limpiar los zapatos si se van a volver a ensuciar? 닦으면 또 지워지고 닦으면 또 지고. Si es que limpio se van a ensuciar, así quejándose, o sea, limpiaba los zapatos de su dueño, ¿no? 그래서 저녁이 되었습니다. Entonces llegó la noche. 이 종이 이제 밥을 먹으러 왔는데 Entonces el siervo baja, ¿no?, a la sala para poder comer la cena. 주인이 밥을 안 줘. Pero el dueño no le daba la cena. 종이 화가 났어요. Entonces el siervo se enoja, ¿no? 아니 왜 주인님이 저 밥 안 주냐고. Dueño, ¿por qué no me da la comida? 야, 밥 먹어도 좀 또 배고파지는데. Aunque comas, pero vas a volver a tener hambre. 밥 먹어서 뭐하냐. O sea, ¿qué sirve comer si vas a volver a tener hambre? 뭔 말인지 아시겠죠? ¿Entienden? 예. 그러니까 우리도 그래요. Nosotros también. 어떤 말씀은 자기한테 좀 보는 거는 좀 순종하고. Alguna palabra, o sea, obedecemos. 예, 그런데 이제 주님 예를 들면 이런 거 있잖아요. Pero, por ejemplo, así. 주님 제가 주님을 위해서 내가 목숨을 바치겠습니다. Señor, yo puedo dar hasta mi vida por ti. 그렇지만은 Pero 디네로는 못 받지. no puedo dar 헌금은 dinero. 못 하겠습니다. No puedo dar dinero. 그러니까 헌금 설교만 하면은 막 싫어하고 막. O sea, cuando hablo de la ofrenda hay personas que tapan la oreja, 아니 ¿no? 주인의 좋은 것만 순종하고 좀 싫은 거는 순종하지 않고 그러면 Si el siervo obedece solamente las cosas que a él le parezca bien, 그 종은 쫓겨나. entonces tiene que ser rechazado. 합당한 종이 아니잖아요. Porque no es un siervo correcto, ¿verdad? 모든 걸 순종하는 거예요. En todo tiene que obedecer, 이런 ¿verdad? 이야기가 있습니다. Y hay una historia así. 하루는 주인이 Un día el dueño, 종을 실험하는 거예요. 그 o 종의 마음을. sea, probó el corazón de su siervo, ¿no? 그래서요. 몹시 쓴 참외를 하나 주는 거예요. Por eso preparó un fruto muy amargo al siervo para que lo comiese. 종도 알아요. Entonces el siervo también 그게 conoce, 얼마나 쓴 참외인지 알아요. o sea, conoce qué tan amargo es el fruto. 근데 말없이 주인의 말에 순종하고 참외를 다 먹었습니다. Pero obedeciendo a la palabra de su dueño, terminó de comer todo este fruto. 종이 아무 말 없이 다 먹고 나서 주인이 이제 물어봅니다. Como el siervo terminó de comer todo el fruto amargo sin decir nada, entonces el dueño le pregunta a 그 él, 참외가 아주 쓸 텐데 o sea, ¿tú sabes qué tan amargo es este fruto? 너는 그를 어떻게 Pero 해서 ¿cómo 다 lo 먹을 수 terminaste 있었느냐? de comer? 종이 얘기합니다. Entonces el siervo responde, 주인님께서 그동안 많은 좋은 것을 주셨는데 tú me diste hasta ahora solo todas buenas 한 cosas. 번쯤 쓴 것을 주셔도 믿고 먹을 수 있어야 하지 않겠습니까? Al menos una vez, o sea, si me diste solamente una vez algo amargo, no lo tendría que comer creyendo en ti. 아, 정말 놀라운 고백이죠. Es una confesión asombrosa, ¿no? 자, 그래서 우리는요 Nosotros 종입니다. somos siervos, ¿no? 종인데 어떤 종이 돼야 Somos 돼요? siervos, pero ¿qué siervos tenemos que ser? 귀가 뚫린 종이 돼. O sea, siervo a quien le he orado la oreja. 귀가 반만 뚫려도 안 돼. O sea, no solamente la mitad, 귀가 완전히 뚫려야 돼. sino realmente tiene que 오직 oradarle. 주님의 말씀에만 순종하겠습니다. Solamente obedecer a la palabra del Señor. 주님의 말씀을 아침 저녁으로 듣겠습니다. Escuchar la palabra del Señor de día y de noche. 때로는 내가 순종하기 힘든 거라도 내가 주님의 말씀에 무조건적으로 나는 Tal vez puede ser algo muy difícil para 순종이 안 obedecer, 되면 복종이라도 하겠습니다. pero si es que no puedo obedecer hasta sujetarme, voy a cumplir lo que tú me dices. 그런 종 있잖아요. O sea, un siervo así. 그런 종을 주인이 사랑하지 않을까요? ¿Acaso el Señor no amaría a un siervo así? 그리고 같은 종이라도 있잖아요. Aunque sea el mismo siervo, 억지로 하는 종이 pero hay 있고 siervo que hace la cosa por fuerza 자원하러 하는 종. y hay persona que hace, o sea, con corazón voluntario, ¿no? 오늘도 두 형제들이 저를 또 Hoy 감동시켰다. también dos hermanos me dieron la emoción. 우리 저기 안드레 형제하고 저기 우리 성찬이 이름이 뭐더라? 호세.
식지도 않았는데 막 청소를 아주 열심히. Me dieron emoción estos dos hermanos porque, hermano André y José, porque yo ni siquiera he mandado, pero estuvieron limpiando, ¿no? 그래서 이제 호세 형제님 하기 싫었는데 이제 안드레 형제니까 억지로 했는지 어떤지 No sé si 모르겠는데. hermano José hizo por fuerza, 예, 불러마이. 하여튼 이제 자원하는 마음을 일찍 와서 청소도 열심히 pero 하더라고요. venir temprano y con corazón voluntario limpiar, ¿no? 예를 들면 주님도 마찬가지일 거예요. El Señor también. 아, 이거 막 시켜가지고 막 아이고, 억지로 하는 거하고 Hacer la cosa por fuerza porque manda. 정말 주인을 사랑해서 자원하는 마음으로 하는 거하고 O hacer la cosa con corazón voluntario 이 주님의 일도 porque ama al 마찬가지죠. Señor. El trabajo del Señor sería lo mismo, ¿verdad? 주님이 같은 종이라면 여러분들 주인은 어떤 Si 종을 ustedes, 더 귀히 여길까요? si ustedes fueran el siervo, entonces ¿a qué siervo valoraría más? 억지로가 아니고 ¿A la persona que hace por fuerza 자원함. o a la persona que hace por 주인을 사랑해서 corazón 자원함. voluntario, por amar a su amo? 그런 종을 A este 기억하지 siervo 않을까요? valoraría, ¿verdad? 마찬가지입니다. Del mismo modo. 부스케모 산 후안 카피툴로 12 San Juan capítulo 12 versículo 26. San Juan 12 versículo 26. Leamos juntos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 자, 사람이 나를 섬기면 내 아버지께 저를 귀히 여기시고 Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 그 자원함으로 섬기는 자를 하나님께서도 A 귀하게 la 여기신다. persona que sirve con corazón voluntario también valora al Señor. 14 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 14. San Juan 14 versículo 21와 23. 여기에도 기록되어 있기를요. También está escrito aquí. 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 El que 자니. tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 Y el 그에게 que me 나를 ama será amado por mi Padre, yo les amaré y me manifestaré a él. 주님도 누구를 사랑하세요? El Señor también aquí ama 말씀대로 순종하고 a la persona que obedece conforme a la palabra, 자원함으로 주님을 섬기는 사람. a la persona que sirve al Señor con corazón voluntario. 당연히 그런 사람을 주님도 더 Obviamente a esta 사랑하시죠. persona Dios amaría más. 그래서 마찬가지입니다. Del mismo modo, 이제 교회가 성장하고요. 이제 교회에 많은 일들이 필요합니다. la iglesia creciendo, de verdad se necesitan muchas cosas en la iglesia, ¿verdad? 지금 우리 교회도 이제 교회학교가 필요해요. En nuestra iglesia también se necesita el colegio de los niños, 니녀들도 지금 많이 있고 porque están muchos niños en la iglesia, 친부때에서는 교회학교를 아주 잘했어요. porque en Chimbote hacíamos bien el colegio de la iglesia. 친부때가 남미권에서 제일 잘했을 거야 아마. Creo que la iglesia de Chimbote es la, o sea, es la iglesia que hizo mejor, o sea, el colegio de la 진짜입니다. iglesia en 아주 Sudamérica. 잘했어요. De verdad hicimos bien. 근데 아직 일꾼들이 없어요. Pero todavía nos falta trabajadores, ¿verdad? 그러면 이제 교회학교를 하려면 교사가 있어야 되고 Si es que tenemos que hacer el colegio de la iglesia, hay que haber profesores que 교사들은 정말 자기 enseñen, 시간을 많이 희생해야 되거든요. y el profesor tiene que también, o sea, entregar muchas horas, sacrificar su 왜냐면 hora. 우리가 말씀 듣는 이 시간에 교사들은 아이들과 함께 Porque 있어야 en la 돼요. hora en la cual escuchamos la palabra, los profesores deben estar con los niños debajo. 오후에 주일 말씀을 따로 DVD Y en la 뿌려야 tarde, 되거든요. aparte, tiene que escuchar la palabra. 예, 그렇게 해서 그런데 이제 마찬가지 찬양대도 더 많은 인원이 필요하고 Del mismo modo, se necesitan más miembros del coro. 새로 구원받고 오는 분들 챙기는 일도 중요하고 Y también es muy importante, o sea, hacer un trabajo de cuidar a los invitados, 그래서 ¿no? 지금은 우리가 이제 지금 이렇게 말씀을 또 배우는 시간이고요. Por ahora estamos en la hora de aprender la palabra, 적어도 ¿verdad? 내년에 우리가 교회를 이사 가기 전에는 Pero al menos el próximo año, antes de mudarnos, 이런 자원하는 분들이 많이 생겼으면 좋겠어요. espero que haya muchas personas 그래서 voluntarios, 좀 부족하더라도 aunque nos falte, 좀 준비를 해가지고요. pero prepararnos al menos un 내년에 poco. 우리가 3월이나 4월에 교회를 이사 가게 되면 Y cuando nos mudemos, en marzo o en abril, el construir, próximo 끝내고, año, terminando de construir, 그때부터는 이제 교회학교도 시작할 겁니다. de este momento empezaremos el colegio de la 그 iglesia, 전에 좀 ¿verdad? 말씀 좀 잘 들으시고 Pero también tienen que escuchar bien la palabra antes de esto. 우리도 좀 충성된 Y 종이 nosotros 됩시다. ser siervos fieles, 자원하는 마음으로 주님을 사랑하는 con corazón 마음으로 voluntario y con corazón de amar al Señor. 그런 그 봉사하는 분들이 많이 교회가 생겼으면 좋겠어요. Espero que muchas personas puedan servir con corazón 그리고 voluntario. 이 종을 귀를 뜬다는 것은요 Y oradarle la oreja al siervo 영원히 주인과 연결되는 거예요. significa que, o sea, se relaciona con el Señor 우리는 eternamente. 이 세상을 살아가면서 이 세상에서만 주님의 종이 아니라 Porque nosotros llevando la vida en este mundo, no solamente en esta tierra vamos a ser siervos del 사실은 Señor, 천국 가서도요 sino hasta ir al cielo 우리는 주님을 찬양하고 주님을 섬기는 일을 하는 겁니다. vamos a hacer el trabajo de alabar y servir al Señor, ¿verdad? 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 아포칼립스 카피톨로 22.
Apocalipsis, último capítulo 22, versículo 3 a 5. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3 a 5. Despacio, leamos juntos. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y de Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. 자, 천국 가면은요, Cuando uno va al siglo, o sea, va al cielo, 두 가지 일을 같이 하게 됩니다. haremos dos trabajos juntos. 자, 5절 말씀처럼 Como el versículo 우리는 5, 왕도 돼요. nosotros seremos reyes. 왕도 되지만 Seremos reyes, 3절에 보면 pero como vemos en el versículo 3, 무엇도 있어요? ¿qué cosa también seremos? 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며. Y sus siervos le servirán. 종도 있어요. Hay siervos también. 천사도 종이지만 O sea, los ángeles también serán Son siervos, pero los cristianos. cristianos salvos 지금도 종이고 hasta ahora son siervos. 누구의 종이요? ¿Siervos de quién? 주님의 종이고 Del Señor. 천국 가서도 Y hasta ir al cielo, 왕노릇도 하지만 aunque reinaremos, 천국 가서도 Pero 여전히 주님을 también 찬양하는 일, 섬기는 seguiremos 일, haciendo el trabajo de alabar al Señor, servir al 종의 Señor. 일을 하게 된다는 겁니다. Haría el trabajo de siervo, ¿no? 그리고 이 종의 특징이 있습니다. Y hay una característica de los siervos. 귀가 뚫린 종은요 El siervo a quien le orado la oreja, 반드시 하게 되는 일이 있어요. o sea, sí o sí hace algo, 뭘까요? un trabajo. ¿Qué sería? 우리도 귀가 뚫렸잖아요. Nosotros 구원받고. también, o sea, nuestra oreja también está orada después de recibir la salvación. 귀가 눈이 떠지고 귀가 열리면 그 다음에 뭐를 해야 돼요? O sea, si es que se abren los ojos y las orejas, ¿qué cosa tiene que hacer después? 응? 뭐 해야 돼요? ¿Qué cosa? 어려운 거 아니에요. ¿No es algo difícil? 응? 귀 뚫린 종이 제일 먼저 뭘 해야 되냐? El siervo a quien le orado la oreja, ¿qué cosa tiene que hacer 구원이 primero? 뭐냐면 ¿Qué cosa es la salvación? 눈 떠지고 귀 터지는 거예요. O sea, la salvación es abrir los ojos y orejas 그러면 realmente. 이제 그 다음에 뭐 해야 돼? Entonces, después de esto, ¿qué sigue? 그 세르비다도를 한다고 지금 배웠고 또 해야 될 게 또 Aprendimos que 뭐냐고. vamos a servir y después, ¿qué? 프레디카를 해야지 프레디카를. Predicar. 아이 정말로. 자 부스케모. 산 마르코 카피톨 7. 아니 당연한 거 아니겠어요? ¿No sería algo obvio? 아, 눈 떠지고 귀 열렸으면 Si nuestros ojos y orejas sean abiertos, 이제 말려도 막 하지 말라고 말려도 전도해야지 이제 우리는. aunque nos manden no predicar, pero predicaremos, ¿verdad? San Marcos capítulo 7, versículo 35 a 36. Leamos juntos. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Y hablaba bien y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. 예수님에 의해서 귀가 열리고 혀가 풀린 사람이 생겼습니다. 병자가 있습니다. Hay un enfermo que sus oídos sean abiertos y se desató la ligadura de su lengua por encontrarse con el Señor. 예수님이 말렸어요. O sea, el Señor dijo, o sea, 아직은 전파하지 말고 좀 조용히 있어라. dijo que no haga y que se quede callado. 왜냐하면 빨리 예수님이 소문이 나버리면 Porque si se extiende rápido, o sea, la palabra acerca de 예수님이 Jesús, 복음을 다 전하지 못하고 잡혀갈 수가 있거든요. entonces Jesús podía ser capturado antes de predicar. 그런데 당부를 했는데도 불구하고 Dijo que no predicara y que se quedara callado, 귀가 열리고 막 pero como sus oídos y sus 막 전파하고 다닌 거예요. ojos sean abiertos, entonces empezó a predicar 마찬가지입니다. por todas las partes del mismo modo. 저는요 성격이 저도 정말 좀 이렇게 내성적인 성격이거든요. Mi carácter también era muy tímido. 다른 사람 앞에서 말하는 거 부끄러워하고 Tenía vergüenza de hablar las cosas delante de la persona. 눈 마주치는 것도 되게 부끄러워하고 O sea, hasta mirarlas, o sea, hasta mirar los ojos de las personas me parecía muy difícil. 안 믿어지죠. No pueden creer, ¿no? 제가 어떻게 설교하는 사람이 되는지 Pero 모르겠어. entonces no puedo, o sea, no puedo creer hasta ahora cómo llegué a ser 원래 el 성격은 predicador, 정말 부끄러움을 정말 많이 타는 porque en 성격이거든요. realidad mi carácter es muy tímido. 근데 구원받고 나니까요. Pero después de recibir la salvación, 전도를 안 할 수가 없어. no me quedaba más que predicar. 주님의 명령이 뭐예요? Porque ¿qué cosa es el mandato del Señor? 전하라잖아요. Predicar. 주 예수를 믿으라. Cree en el Señor Jesucristo. Entonces tú y tu casa serás salvo. 그러니까 딱 귀가 Por lo 열리니까 tanto, como mis oídos sean abiertos, por lo tanto pude darme cuenta que 말씀을 tenía que 전파하라. obedecer y predicar la palabra.
귀가 열리니까요. Como mis oídos sean abiertos, 이 부끄러움은 두 번째. entonces, o sea, la vergüenza era el segundo problema. 내가 주님의 종으로서 전해야지. Tengo que yo predicar porque soy siervo del Señor. 그 마음이 올라오더라니까요. Esto salió en mi 그러니까 corazón. 막 담대 전했어요. Por eso prediqué audazmente. 막 맞아가면서도 전도하고, Fui golpeado y prediqué. 막 놀림 당해가면서 Fui 전도하고, burlado, pero prediqué. 구원받은 그리스도인이 내 가족들, 내 주위 사람들 전도하지 않는다. Si los cristianos que recibieron la salvación no predicaran a su familia ni a su compañero, amigos, 정말 이상한 거예요. de verdad sería algo muy extraño. 구원받은 그리스도인이 전도의 삶을 살지 않는다. Si los cristianos salvos no llevaran una vida de la predicación, 구원을 받지 않았거나, entonces seguramente no habrán recibido la 뭔가 salvación 이 양심의 삶이 무너진 거예요. o algo de su conciencia se ha derrumbado. 그리스도인은요, 구원받고 나면은요, Porque los cristianos, cuando reciben la 눈이 salvación, 열리고, como sus orejas, o sea, 혀가 sus 풀려, 혀가 ojos 풀려. y sus lenguas, o sea, se desatan. 부끄러워서 말도 못했던 사람이 La persona que por vergüenza no podía hablar nada, 막 성경 después de 가지고 recibir la salvación empieza a buscar hasta la Biblia, ¿no? 제가 옛날에 그래서 여화 증인들 보면은요, 제가 막 도망 다녔거든요. O sea, yo siempre antes, cada vez que me encontraba con los testigos de Jehová, me huía, pero después de recibir la salvación, 여화 증인들 붙잡으면 제가 안 놔줘. 막 o sea, cuando me encontraba con los testigos de Jehová, no los dejaba. 3시간, 4시간 붙잡고 3 막 horas, 4 horas. 여화 증인 도망가더라고. Entonces, al final, el testigo de Jehová huye. 아, 그만하자고. Dijo, basta. 아, 그러라고 하는 게 아니고 O sea, no estoy diciendo para que ustedes 갑자기 hagan lo 제가 막 mismo. 말이 터지는 거예요. O sea, solamente quiero transmitir cómo mi lengua se desató. 뚜뚜뚜뚜 막 나와 막. O sea, lo que escuché en el seminario se lo salió, o sea, se salió en mi boca. 막 노아의 방주 어딘지 아냐고 막. O sea, conoces dónde está el arca de Noé y todo. 막 혀가 열리거든요. Porque se desató la lengua 그 귀가 열려요. y los oídos. 전도합니다. Empieza a predicar. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 13 a 20. a 20. 여기 시간이 없어서요. Por falta del 네, tiempo, 읽어드리겠습니다. les voy a leer. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 20때만 같이 한번 읽어보겠습니다. El versículo 20 vamos a volver a leer, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 여러분들, 여기 베드로와 후안이 직업이 뭐였죠? ¿Qué cosa ha sido la profesión, ocupación de Pedro y Juan? 어부였어요. Pescador. 배움이 없어요. No tuvieron aprendizaje, 그런데도 막 말이 터져가지고 pero o sea, se desató la lengua 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다. y dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 예, 마찬가지입니다. Del mismo modo, 헤레미야도 마찬가지죠. Jeremías también. 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. 그래서 이제 구원받은 그리스도인은요, 그리스도의 종입니다. Los cristianos que realmente recibieron la salvación son siervos del Señor. 종은 귀가 뚫렸어요. El siervo es a quien le orado la oreja. 귀가 뚫린 그리스도인은요, O sea, los siervos, los cristianos que tienen orejas, o sea, abiertas, 반드시 섬김의 삶을 살고 llevan la vida del servir 그리고 이 복음을 전하는 삶을 y 삽니다. predican el evangelio. 그게 종이 해야 됩니다. Esto es el deber de los siervos. 때를 어떤 일보다든지 항상 힘쓰라 그랬죠. Que esté a tiempo, fuera de tiempo.
그리고 또 한 가지는요. Y otra cosa más. 종이 되는 건 맞는데 Está bien que sea esclavo, 그리스도의 종이 돼야 되는데 hay que ser siervo de Cristo, 사람의 종이 되는 게 있어요. pero hay personas que son esclavos de las 이건 아주 personas. 중요한 얘기입니다. Esto es algo muy 자, importante. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 프리메르 고린도 카피톨로 7. Primero Corintios capítulo 7 versículo 23. 여기 분명히 명령하고 있습니다. Aquí está diciendo claramente. Primero Corintios capítulo 7 versículo 23. Leamos juntos. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. 사람들의 종이 되지 말라. No os hagáis esclavos de los hombres. 자, 이 말을 또 오해하면 안 됩니다. Tampoco hay que malentender esta palabra. 사람의 종이 되지 말라겠으니까. Como está escrito, no ser esclavos de las personas. 그리스도인은 직장 생활을 하면 안 되는 Entonces, 거다. ¿acaso los cristianos no tienen que llevar la vida de trabajo? 그렇게 또 받아들이면 안 됩니다. No tienen que aceptar tampoco así. 자, 이게 무슨 말일까요? ¿A qué se refiere esto? 예를 들면 이런 거예요. Por ejemplo, 직장 생활을 당연히 열심히 해야 되죠. obviamente apasionadamente, o sea, con toda su fuerza hay que 그런데 llevar el 어떤 trabajo. 사람은 사람의 종이 돼. Pero hay algunas personas que se hacen esclavos de 어떤 los 사람은 hombres. 돈의 종이 되고 Algunos se hacen esclavos de dinero, 어떤 사람은 죄의 종이 되고 esclavos de 어떤 pecado, 사람은 남편의 종이 돼. esclavos de esposo. 예를 들면 오늘도 주일입니다. Por ejemplo, hoy, el día 어떤 domingo, 사람은 돈의 종이 돼가지고 alguien se hizo esclavo de dinero. 아이고 주일날 내가 돈을 제일 많이 버는데 Por eso dicen, no, o sea, el día domingo yo gano más el dinero. 나는 이 돈 포기 못해. Pero no puedo dejar el dinero, dicen, no. 뭐의 종이 된 거예요? O sea, esclavo de quién se ha hecho. 돈의 종이 된 거예요. O sea, de dinero. 이거 잘못된 거죠. Es algo equivocado, ¿verdad? 어떤 사람은 또 이제 어디 막 피에스타를 좋아해. 피에스타. A alguien, o sea, le gusta ir a la fiesta. 주일날 피에스타가 있어. Por eso el día domingo hay siempre la fiesta. 근데 잘 생각해 보세요. Pero hay que pensar bien. 우리는 사람의 종이 되기 전에 누구의 종이에요? Nosotros, antes de ser esclavos de los hombres, esclavos de quién 우리는 누구의 somos. 종입니까? Esclavos de 그리스도의 종이에요, quién 그리스도의. somos. 예, De Señor, 순서를 ¿verdad? 잘해, 순서를. Por lo tanto, hay que poner bien el orden. 그러니까 아무리 직장 생활 열심히 하고 중요하지만 Es muy importante llevar el trabajo, 어떤 뭐 신앙생활 주일날 막 못 나오게 한다든가 pero cuando el trabajo les impida venir, o sea, el día domingo, 그 직장은 정리해야 됩니다. entonces tienen que ordenarlo. 아니 그리스도인이 그 주일 말씀 못 들어가면 어떻게 Porque los 신앙생활을 해요? cristianos sin escuchar la palabra de día domingo, ¿cómo van a llevar la vida cristiana? 안타깝게도 어떤 사람은 남편의 종이 돼가지고 Pero lamentablemente hay personas que se hacen esclavos del esposo. 아내의 종, 남편의 종, 막. O sea, esclavos del esposo o la esposa. 2호 이하의 종. O sea, esclavos de hijos e hijas. 가족들 일을 너무 열심히 해. O sea, apasionadamente considera, o sea, considera muy importante lo que es la cosa de la familia. 남편 잘해주고 아내 잘해주고 아이들 잘해주고 하다가 O sea, tratando bien a su esposo, a su esposa, a sus 말씀 hijos 들으러 안 와. y no viene a escuchar la palabra. 그것도 합당해야 합당하지 않아요. ¿Correcto les parece? 합당하지 않은 거예요. 우리는요 Por eso nosotros, 일의 종, 사람의 종, 직장의 종, 죄의 종, 쾌락의 종 그런 종들이 되어서 no debemos ser esclavos de trabajo, de placer, de dinero, de fiesta, de todo. 우리는 그 전에 우리는 주님의 종이 먼저라는 Porque 거. lo primero es ser esclavo del Señor. 그리고 무엇보다도 이제 죄의 종에서 벗어났고 Y sobre todo nos libramos de la esclavitud de 이제 pecado 의의 종이라는 y 거. ahora somos esclavos de justicia, ¿verdad? 그래서 절대 있어서는 안 No 돼요. tenemos que olvidarnos de esto. 사람의 종이 되어서는 안 No 됩니다. hay que ser esclavo de los hombres, ¿sí? 아셨죠? 이? 자, 부스케모스. 야, 로마노스 capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 17 a 18. Romanos capítulo 6, versículo 17 a 18. Leamos juntos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido el corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. 자, 이제 우리는 옛날에 뭐에 종했어요? ¿Siervos de qué éramos nosotros antes? 페카도에 De 종했는데 pecado. 이제 우리는 Pero ahora, 의의 종입니다. 의의 종. de justicia, ¿verdad? 그걸 잊지 마시고 No hay que olvidarnos de esto. 절대 우리는 사람의 종이 되어서는 안 되고요. No debemos ser jamás esclavos de las 먼저가 personas.
의의 종. Lo primero es ser siervo de la justicia 그리스도의 종이 되어야 de 됩니다. Cristo. 아셨죠? ¿Sí? 그래서 오늘 여기까지 좀 Hoy 배우고요. hasta aquí. 성경에 나와 있는 종에 대한 말씀들이 많이 나와 있는데 La Biblia habla mucho acerca de siervo, 특별히 이 그리스도인의 삶에 비추어서 especialmente reflejando con la vida de los cristianos. 그 귀를 뚫은 종의 모습이 우리 그리스도인의 El siervo a quien le orado la oreja 삶이 무엇인지를 알려주고 está 있습니다. mostrando cómo es la vida de los 우리는 cristianos. 우리는 죄에서 해방됐다. Nosotros nos libramos del pecado. 과거 이제 미래 이제 다 해방됐다. Pecado pasado, presente y futuro. 야 이제 마음대로 죄도 된다. Entonces puedo vivir yo como quiera. 그러면 안 되죠. No debería de ser así, 우리는 ¿verdad? 이제 죄에서는 해방되었지만 Aunque nos libramos del pecado, 주님을 사랑하기 때문에 pero como amamos al Señor, 스스로 이제 의의 종이 되었습니다. por sí mismos nos hemos hecho como siervos de justicia. 주님의 종이 되었습니다. Somos siervos del Señor, ¿no? 주님을 사랑하기 때문에. Porque amamos al Señor. 그렇기 때문에 섬김의 일을 먼저 하고 Por eso hacer primero la vida de servicio 특별히 섬김의 종은 자원하는 마음으로 해야 되고 con corazón voluntario. 그리고 또요 ¿Y qué más? 그리고 말씀에 순종하고 Obedecer ante la palabra 아침 저녁으로 el día y la 항상 noche. 말씀을 가까이 Siempre 하고 acercarse a la palabra. 주인의 말을 들어야 되니까 Porque hay que escuchar la voz y el mando del Señor, ¿verdad? 그리고 사람의 종이 되어서도 안 Y 되고 no ser esclavo de los hombres. 그래서 이 종의 모습이 합당한 그리스도의 삶을 정확하게 Por 얘기해 eso 주고 el siervo 있습니다. está mostrando cómo es la vida de los 더 cristianos. 묵상해보고 Por eso sería bueno que medite un poco 듣고 más, 끝나는 것이 아니라 no terminar aquí, 신앙생활에 sino 실천하는 que lo pueda aplicar en la vida cristiana. 그리스도인들이 되었으면 좋겠습니다. Sí. 기도하고 마치겠습니다. Terminemos con la oración. 주님 참으로 감사드립니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리를 구원하여 주시고 Gracias por salvarnos. 하나님의 자녀이며 또한 그리스도의 종으로 저희를 부르심에 Gracias por 감사드립니다. llamarnos como tus hijos. 주님 오실 때까지 착하고 충성된 종으로서 게으름 없이 힘있게 주님을 섬기는 일을 하며 살다가 주님을 볼 수 있도록 Señor, 도와주옵소서. ayúdenos para que podamos encontrarnos contigo, llevando una vida diligente como siervo, no de una manera perezosa. 충성되게 살다가 주님을 만날 때 칭찬받을 수 있는 그리스도의 종이 될 수 있도록 Ayúdenos 도와주옵소서. a ser siervos fieles y prudentes para que al momento de encontrarnos contigo podamos recibir alguna alabanza tuya. 항상 그리스도의 종이 먼저라는 것을 잊지 말고 No olvidarnos de que el primer lugar es ser siervo del Señor, 사람의 종, 죄의 종, no ser siervo del pecado ni 이런 del 세상 hombre. 쾌락의 종이 되지 않을 수 있도록 Ayude para 저희를 que no 붙잡아 podamos 주옵소서. ser esclavos de los placeres. 오늘도 오후에 진행되는 모든 일정 가운데 함께 해주시고 Acompáñenos a todas las comuniones que se realizarán 하늘에서 después de esto 채우시옵소서. y que nos llene con la gracia abundante. En el nombre de Jesucristo hemos orado.